ansaru kalanso bɛɛ fana ba de ye o ye wa o directeur o de bɛ wele arabukan na ko mudirul am parce que mudiru khasu bɛ yen mudiri khasu le e ye mudiri ye ka dugu kɔnɔ walima i ye mudiri ye a ka mara la walima i ye mudiri ye i ka jamana kan nka mudirul am o de ye kalanso bɛɛ fara ni ɲɔgɔn kan o mudiruba o de bɛ an bolo bi su in na mɔgɔ tɛ bila sirifila kalanso mudiruya la khasatan Haidara yɛrɛ kɛrɛfɛ fo a ka taa sɔrɔ kan dɔ b'i da o la alhamdulillah cɛ min b'an bolo bi su in na an y'a sɔrɔ kado la parce que n'a fɔla an ka bɔ yan ka taa déplacer Bamakɔ ka na ko ɲɔgɔn tɛ mais ala sɔnna ma an y'a sɔrɔ kado la kɔrɔkɔkaw tun ye wele bila a ma ka n'u ka 12 mai fêti a nana ka na o 12 mai fêti u ye tournée kɛ kɔrɔkɔ mara dugu dama dɔ la ka taa se fɔ Jara o tournée bannen sisan a bɛna tɛmɛ de ka taa a sigiyɔrɔ la n'o ye Bamakɔ ye a bɛna tɛmɛ ka taa Sherifkɛ kɛrɛfɛ n'o ye Seyidi Sherif Usman Madani Haidara ye baara min kalifala ma ni o de ye kalanso baara ani agence baara ye a bɛ ka boli ka taa o yɔrɔ de la sisan nka ala n'an ka ɲɛmɔgɔw ka wuli ka jɔ fɛ u sera k'a dali k'a fɔ a man kan ka tɛmɛ Bunjali fiyewu fo a ka lɔ hali n'o kɛra miniti 30 baro ye k'o kɛ ni Bunjalikaw ye o la an bɛ an ka ɲɛmɔgɔw fo nin baara belebeleba in kɛli la ni olu ka wuli ka jɔ n'u ka kɔnɔnajɛya kɛ ni ɲɔgɔnna bɛ tɛmɛ yan anw ta ye a bɛ tɛmɛ de olu ɲɛmɔgɔw b'a ye mais an kɔmɔgɔw t'a ye mais u y'a kanu bɛɛ ka se ka an ka ɲɛmɔgɔba dɔn n'o de ye Aliyu Siribe ye Bamakɔ kalanso directeur ba ani karamɔgɔ yɛrɛ ka kolotala n'a ye kolota daminɛ i bɛ ala kale ko manzini a da ti kale i bɛ mɛn kolotalaw yira karamɔgɔ nɔfɛ mais Aliyu Siribe i t'a ɲɔgɔn ye karamɔgɔ ka kolotalaw bɛɛ la ale ɲɔgɔn de tɛ yen n'a ye kolo minɛ i bɛ ala kale ko manzin ordinateur a da ti kale n'a ye wa a b'a fɔ cogo min na e bɛ kamana kan k'a fɔ farafiden bɛ se ka arabukan fɔ k'a magaya k'a ɲɛ ka harfu bɔ min makhrajihi bi kulli haqq k'a bɔ ni a bɔcogoya bɛɛ ye harfu ka hakɛ foyi ma ca cɛ min bɛ se ka o kɛ ka sirifukɛ la wasa o dara Aliyu Siribe kelen na donc o la Aliyu Siribe an b'a fo a ka nin taama tuma in na k'a fo k'a barika la wallahi a tuna an kan o de ye kɛnɛ kɛta ɲɔntɛ ni nin lɔgɔlala an b'a dɔn jama min bɛ bɔ walasa ka se k'i ɲɛ da Aliyu Siribe kan a tɛ kun nin kɛnɛ kan k'a sababu kɛ mun ye mɔgɔ caman ye Aliyu Siribe ye sirifila tele la o bɛ fɛ k'a ye kɛnɛ kan caman y'a ko mɛn sirifila tele la o bɛ fɛ k'a ye kɛnɛ kan mais olu bɛ dugu kɔnɔ yan bi u m'a dɔn fiyewu ko Aliyu Siribe bɛ Bunjali yan ɲɔntɛ n'u y'a dɔn u tɛ sigi so kɔnɔ o kama kɛnɛ kɛla nin cogo in na nka an bɛ ala fo ma fa'alahu jamil fa huwa jamil ni ala ye min kɛ o de cɛ ka ɲi o la an b'a fɔ Aliyu Siribe ye ko a bisimila an ka laada ye n'an sera kɛnɛ kan ɲɛmɔgɔw bɛ kuma organisateurs bɛ kuma secrétaires bɛ kuma muso ɲɛmɔgɔ bɛ kuma u ko waati t'a la ko u yafala o bɛɛ ka kuma kɔ bi ko parce que waati ka dɔgɔ bɛɛ mako bɛ Aliyu Siribe kumakan de la bi o la u ye hakɛto ɲini kumakɛlaw fɛ ko bɛɛ ka yafa bi kuma kɔ ka diɲɛ k'a to Aliyu Siribe kelen ma donc o la an bɛ o bonya di lamɛnnikɛlaw ma u kana ba k'a fɔ ko munna ninnu ma kuma bi ninnu ma kuma waati de t'a la o kosɔn a bɔra programme na o la min bɛna fɔ a faamuko ɲuman ala k'a d'a ma o kɔfɛ Aliyu Siribe ale ye agence ɲɛmɔgɔba de ye minnu bɛ hiji ko labɛn bɛɛ kɛ ka tila ka taa ni mɔgɔw ye ka mɔgɔw kalan hiji kɛcogo la bato kɛcogo ɲuman ka taa i ka bato kɛ Maka ka na k'a sɔrɔ i ma besoin ɲininkali foyi la Aliyu Siribe olu de bɛ yen ka ansaru jigi fa nin sira bɛɛ lajɛlen kan o la u mago bɛ dugawu la sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na an bɛ bɔ kuma na yan ka kuma surunya ka foli k'a ye ka dugawu k'a ye yarabi a bɛ jɔ yɔrɔ min na ala k'a fanga se a bɛ kalanso min kunna a baara a n'a fanga n'a kodɔn ala k'a da n'a ma yarabi an minnu yɛrɛ bɛ a kɔfɛ k'a lade k'an bɛɛ lajɛlen fanga se ala k'o kɛ o kɔfɛ a n'a karamɔgɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye Zakariya Konate ka bɔ Kurugo ale fana ye Kurugo kalansoba directeur ye
o kama bisu in an bɛ dɔnnikɛlaw de bolo wallahi su in an nisɔn ka di ka tɛmɛ parce que an bɛ dɔnnikɛlaw dama de bolo Zakaria ale bɛ kɔrɔkɔ kalanso kunna mais kɔrɔkɔ dɔrɔn tɛ ka taa fɔ Jara fɔ Mangɔrɔ o bɛɛ bɔlen kɔfɛ a la k'a daminɛ an yɛrɛ fɛ yan ka taa Tɛngɛra fɔ Wojini nin bɛɛ ale de b'a bɛɛ gérer a bɛ bɛɛ servir kitabu la a bɛ bɛɛ servir document la document fɛn o fɛn n'a bɛ rempli examen kow la dɛg serifula min bɛ Côte d'Ivoire kalanso ko kunna bi Ansaru sira kan kalanso kɛn bɛ ka biroba dɔ sigi kalanso bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan Ansaru kɔnɔ k'a tɔgɔ la ko dɛg serifula o dɛg serifula o de bɛ Côte d'Ivoire Ansaru kalanso bɛɛ kuma kɛ olu de kɛn bɛ ka kitabu bɔ o de bɛ kalan ka kalanso bɛɛ kɔnɔ o bureau o organisation ɲɛmɔgɔba o de ye Zakaria Konate examen min bɛ k'an ka kalandenw kun kilasi 6 la ani kilasi 9 la Zakaria ale de b'a question bɛɛ labɛn k'a bɛɛ bɔ a bɛɛ bɛ tile kɔrɔkɔ o kɔfɛ diplôme min bɛ di an ka kalandenw ma ale de b'a bɛɛ labɛn a bɛɛ bɛ tile kɔrɔkɔ hali Abidjankaw bɛɛ ta bɛ bɔ kɔrɔkɔ de a bɛna ta ale de bolo ka sɔrɔ k'a tila donc o la ale faralen bɛ an ka karamɔgɔkɛba ka nin taama in na donc an bɛ u fo k'u barikada ka dugawu k'u ye fɛn min m'u natɔ sɔrɔ ala k'u segintɔ kisi yarabi sababu ɲuman ala k'a d'a ma u bɛna dugawu min kɛ a su in na ala k'a jaba an bɛɛ lajɛlen ma ala k'o kɛ kuranna bonya kosɔn bidon yɛrɛ hɔrɔma kosɔn sɔli ala nabili kɛrim an bɛ micro di Zakariaw ma ale bɛna a ka foli kɛ ka sɔrɔ ka sira di karamɔgɔ ma hakɛto k'o ka sɔli ala rasulil kɛrim. ayiwa Umar e k'a bɛɛ fɔ ka ban ayiwa salamu aleykum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh an bɛ yafa ɲini kosɛbɛ kosɛbɛ buɲalikaw fɛ ne man ka kuma caman kɛ tuguni Umar ye fɛn min fɔ nin ye an da tɛmɛ se nin bɛɛ lajɛlen ma ala fana sɔnna a y'a caman fɔ déjà an bɛ an wasa dɔ la n'i y'a ye ne yɛrɛ pereseli don ko an ka kuma di karamɔgɔ ma ka kuma so kelen tɛ tila bɔ walayi ni i bɛ kuma ninnu ɲɛfɛ n'i bɛ kuma ninnu kan a b'i n'a fɔ i bɛ ka kuma karamɔgɔw kan mais an kana an ka kumaw kɛ ka olu bɛna min fɔ ka o tiɲɛ parce que mɔgɔw tulo mako b'olu de kuma kana sisan wallahi ni wari ka min fɔ ni bɔ tun kɛra a kalama a bolo yan n ma la an tɛ se ka taa sini min kɛra anw fɛ yen Korogo ala y'a seere ye a tɛ se ka fɔ ka ban wa a ye a laɲini min fana kama ala sɔnna a dafara fo k'a bɔn ala y'a seere ye an tɛ fɛn fɛn la an bɔra a bɛɛ kalama sisan mais an bɛ teliya ka kuma d'a ma an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma ka dugawu ɲini aw fɛ an bɛ taa Bamakɔ la bilasira yɔrɔ la ala sɔnna an ka ɲɛmɔgɔw y'an ladon ko ka so kelen tɛmɛ yan a bɛna min fɔ so in na ala k'a mɛn tulo d'an ma ala k'a mɛn tulo d'an ma n'an y'a mɛn an ka ala ma to an ka se ka baara kɛ n'a ye an bɛ dugawu kɛ hali bi sira tɔ ala k'a nɔgɔya an ye ka taa somɔgɔw sɔrɔ kɛra la ala m'o kɛra an ye kira bonya kama sali ala rasul an bɛ dugawu kɛ an bɛ fatiha ta sali kɛra ma الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أي سوتو لا مني ما بايلو أي سوالي أي سوتو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم آمين. القائل في محكم تنزيله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا آمين. هو خير مما يجمعون. اللهم آمين. شنو ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نعم. سيدنا ونبينا وحبيبنا وعزيمنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطيبين المنتجبين
آمين آمين وصحابته الكرام آمين آمين ومن تبعهم وأوالاهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين آمين على سو القائل إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الله أكبر. أمباليوم نعم amba awfoni islamaya foli كيف ka awfoni kilenya foli سيغات على ka بلي awfoni badenya foli نعم ni odi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سيدي بي ambali ne ala fe kishin nema ala ko caya ko jidi an bela jelenka آمين آمين على سو ani mogo no tugura kira muhammadu kata sira nyana mayali ko fogata si jodo kenema آمين آمين ani kira salman banyere na sumogo آمين 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 ala ma an yira ola آمين سيدي بي ambali wo ambe gunjali shuina نعم ودو ما في لفو كيف kabe le 30 mai 2022 ma الله ni أكبر ودو ala sona ama كيف سيدي بي shukelen barodo نعم ni shukelen hakilla jigido سيغات على an balmaw na an badin كيف yo o nyine an fe الله أكبر kanga o shukelenge وي كيف سيدي mo بي bashi yɛrɛ t'a la ni ala sɔnn'a نعم ka kɛnɛya to farisogo ninnu na an bɛna o kɛ الله أكبر على سونا كيف o la an b'a ɲini ala fɛ نعم mɔgɔ o mɔgɔ y'i sen ta ka bɔ i ka so ka na nin kɛnɛ in kan yan yarabi ala k'a k'an bɛɛ lajɛlen ye baraji ye آمين آمين على سونا سيدي بي hami min b'an kelen kelen na نعم kelenw tɛ كيف a nɔniya ka ca سيغات على بلي بلي a tɛ caya ala ma كيف وي كيف ala de y'an da o نعم diɲɛ dali kɔnɔna a kulɛriw ka ca a fɛnw bɛɛ lajɛlen ka ca a kuma fɔtaw ka ca الله أكبر siya kelen dɔw yɛrɛ ka kuma o fɔtaw ka ca nka daliba masa min tulo bɛ nin bɛɛ lajɛlen na a b'a bɛɛ kalama an k'an ka hamiw nɔniya n'a caya an k'a yira ala la ala tɛ dɛsɛ k'a ɲɛnabɔ سيغات على yarabi mɔgɔ o mɔgɔ ye kɛnɛ in sɔrɔ yan ni kɛnɛ in nani kun ka di mɔgɔ o mɔgɔ ye n'a m'a sɔrɔ yan nɔ ni hami minnu b'an na ala k'a bɛɛ nɔgɔya آمين 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 على سونا yarabi ala k'a bɛɛ wuli آمين آمين على سونا ala k'a bɛɛ wuli آمين آمين على سونا an natɔ ye an sen kɔrɔtali o kɔrɔtali kɛ ala k'o k'an ye jurumu yafa ye Amin, amin. an y'a dali o dali kɛ ala k'o k'an ye baraji ye Amin, minnu nana bolifɛn na u ka bolifɛn yɛrɛ na gabakuru o gabakuru nka ala k'a kɛ o tigilamɔgɔ ye baraji ye آمين على ani سونا jurumu yafa ye آمين آمين على سونا n'o bɔra yen نعم سيدي بي anw ti don wajibi kɔnɔ k'an bɛ kuma daminɛ fo an ka dugawu kɛ an ka sababu ɲuman ye بلي بلي سيدي بي sabu n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn gɔngɔn durula tɛ i sen fila bɛ duguma سيغات على دي وما بلي anw dajuru minɛ b'a na an kandaba نعم المسؤول العام في دار الفتوى وحلال المشاكل لوضوح الإسلام صراحة كيف سعد زي وزا بلي بلي أي سعد هذه الدنيا وذاك اليوم الآخر الله أكبر السيد الشريف عثمان مدان أيضا لك النفنا بركة أطال الله بقاءه آمين آمين أما إن على في أنكر مغنى كديمبيا على كومي عنيه على كان يرك كم ونمي آمين آمين سيدي بي hamina ko tuguleni bangene min bɛ u la ala ma bɛɛ lajɛlen nɔgɔya آمين آمين على سونا an yɛrɛ hami minnu banna ala k'a nɔgɔya آمين آمين على سونا an karamɔgɔ n'a ka denbaya ala k'a n'u kisi آمين ala k'a n'u tanga ala k'a n'u hiyabu ala k'a n'u sɔn آمين ni maa min ko k'i ɲɛ ti da o kan آمين ni tubi bɛ yen ala ni tubi b'i ye ala k'a tigi tubi k'a kanda آمين آمين ɔ ni min kɔni ko k'ale ta ye hasidiya n ti fɛ k'u ye yarabi ala ka dɔnniya i kun i ka ɲinɛ o kɔ آمين على ni سونا se b'a min ye ala k'o bolo ban n'a min kalannen don ala k'o ka dɔnni nagasi آمين ala kana an yɛrɛ kɛ o jugu ye ala k'an labanko ɲɛ sɔnna ala rasul تسليما سيدي بي o la an badenw an نعم bɛ aw fo ka aw barikada أراكا n y'o de fɔ n ko yanni k'a fɔ i jɔnni kunnadi sababu ɲuman سيغات على بلي بلي an b'an to yan ka bonya ni barikada foli k'a kɛ kɔrɔgɔkaw bɛɛ lajɛlen ye أراكا kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɔrɔgɔkaw ka fédération ɲɛmɔgɔ ni o ye basirima fofana ye a n'a baarakɛɲɔgɔn ala k'a n'u bɛɛ lajɛlen sara آمين 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 ala k'a n'u sara آمين olu de kɛra sababu ye n'an nana u y'an wele ka na ko an ka na 12 mai wajuli kɛ u fɛ yen نعم سيدي بي
ngania jete mine wajuli yere ka foko wajuli kela o chama ni temena wa o chama temena au fea wani ali siribetina kabuna kuma do meneda wajilla ka au madelika mimme inna nam misri soro yoro mana iya do karamo be wa iya do dine ko ne alako afora olui ibina hakilla jigine ke na fo qur'ane ya fo tugumna fa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin ko hakili jigine hakili jiga be mu'minu nafa Allahu akbar mu'minin ngaw yani ne kala ngana 12 mai ne ka wajili kelay kanun kama ani muna ko basa aw ye moye kabri karamo nana bamako aw nayi ko beke nyogo fe fubi Allahu akbar asribe aw ba ka kunundo nga on chama bi bidido o aw be mindo ala ibe mindo ala na ikano do fo anyi asribe afasi lisani afode ala ka nusa amin 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 asribe korogo ka u ye baraji mi soro foga on yere nye bo baraji fe wala yere kunga buli anyere kana ke nga olu mungira sababu ye on mana baraji soro la ni tando olu ka tanda fale me duma ka tla ka tanware duma tukuni ala ka nusa bilibili no bora ambi bunjale ka ufana foya ufana yo kanu kilindi yo te antum sega teme ka soro ma nyini ko anga wajili ke nga amba nga section président mama kamina na barake nyogo ambu pefo Allahu akbar abamena ani anga président d'honneur anyu ye anga usaza Abubakar ana barake nyogo to ben na kana foli kana ala ka anusa amin amin anga wudu mogo ala ka anusa amin ala son oh elaji sisere nyawale la nyabe ngala ju sigile da yanzo ala ka ala sara lu fana ya kanu anga fla fo wala ala ka ke aljine sarai ya rabbi ala kana ni misala salli ala rasul nyenga kuma dale ni ala ka qur'ani aya do de wodo mo wili fe ala ko qur'ani kono afo qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bizalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un Allahu akbar wala ko Muhammad afay mando ye ka bone ala yero ko ni na ala ka pusamantiyai ne ala mi fusamantiyara mando laba nununka ni ekira Muhammadu chiliye umma asribe wa bi rahmatihi anina ala ka hine ne ekira Muhammadu chini hine miye Allahu akbar ede chira kana ka ubo tasma sraka ede chira kana ka ubla chie sraka okmana ni ala epusamantia minke uye ne ala hinena ula ne Muhammadu chili uma ko onemai fali yafrahu ukanisodia ukakanda sababu kabo bolisona kabo namarala kabo flafra alakala kabo iriba ferela kuwere chukonye kakene ala sagoyi obora Muhammadu ka weleda kanela kanyeshi uma okmana opusamantia fali yafrahu ukanisodia ni oye abanatu huwa khairun unisodiali ni oyede o here ka bouma mimma yajma'un katimo buga fen frangonga Allahu buga fen nyini abaharu asube fode ni ala de kuma ga Qur'an ko ni kuma ikoredi ni kuma ikoroko ala e kira Muhammadu chikana umma wati ni sanga mina anga ala barkada anga ni sodiani we we chede sibe ibado ko jugu Hone kama anzigira yoro ansega kram wa haidara ansega foga sadana ala kanasa ale kira sababu ye kana maulidu infoka wala khaira ka fo batodo sabu amga yirade ka ala barkada ala heremi kanye ala ene fon serera onka ni kiraba Muhammadu dili ama o mana amini sodia na bangeni ka foka anali kira jema here afasihu lisani afada wa Qur'an aya yere fana fleka o de foni Allahu akbar Qur'an aya yo fo Qur'an aya ma daw mare ala ko amma fana Qur'an kornana wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi alaykum iz kuntum a'daa fa alafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin min an-nar fa anqazakum minha
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون الله أكبر أسري به على كواربا كو أي نسوديا نعم مغانا نكماي منا كما نفيو فنو دي بي كلا محمد دي كرام بلا جلنغا سبب نيماي كان الاسلامي مي اون لابا نبي اون اسلامي فامو سلي كوفي كان جوغوني سلي كوفي كان موسو سوترا سلي كوفي كاكل لادري سلي كوفي كدانغا ديا دابلا سلي كوفي موسو كا تشبويا سون كوفي فريكلا كاكل لادري اغا باترونغا بيتيكي كونو سون كوفي commerçant à quel ladri à tes deuxième ni troisième nyagami sous kofé juge be juge à quel chien ka momi nano fawnye wati labana ka jeni nenni ka jeni dogamay ka jeni fem bela jele okera as-sayyid al-sharif Ousmane Madan Haidara okera ali ka jena dogama na fembe ko muna ko barsa abika ala taf ale misra amoke ko do Muhammad Mustafa ayele mana amena wa aymiye Qur'ane kono na mo ke chirani oye otika fo mo oye karamo fe Allahu akbar asribe andalina ya to ga ma peso wallahi kera wala kama alako naam بفضل الله وبرحمته فليفرحوا ننا لا كبسامتي اني كرا تشيلي وما كان يسوديا وهركا بوغا كاتمو فين فرانيوغا او جابيه جمع على القران ايالا كو اي على كجروبا كلمنه اكنا فرا الله يفرا اسدي وايو هكلي جيني ني علي نيما بادك اوي kuma mina aw kun fofolen no nyogon ko aw kun kembe nyon juguye amandi nyogon ya foitala asribe ni qabila naam utibe ni jeyni ni jeyni olutibe Allahu akbar kombe ne ala de kira Muhammadu chikana kira Muhammadu de nanaka aw ke dusukun gelen mo bile few asribe ejarlakaw ni tarawrelakaw olu kunti jige nyogon tege kuluballakaw ni sisogolakaw olu fanati nyogon kanfo mais islamia de na kona kira islamia kira bade o tarawre kem islamia ra jara kem islamia ra olu ti nyogon keleble olu kera nyogon balmoyi sisogo gani kulubalike olu fana kera nyogon balmay olu e nyogon mina ina fo bora kono olu kelina fenjuma mise ko ke islamia wallahi wodo abaharu islamia de bise oh mais en fana biteu jamiatu ansardin haydana no mi ni mo munu donala iba so tipo dugu kele tipo jamana kele utali jam kele menu e nyonye kaba bade unde do sinji mawdi wallahi abete aside be baro allah fa baina qulubikum aya au duskun ka au keke nyoko fe Allahu akbar ay ni galike kirabita madina kumam kirabita madina kumam o ya soro kabila fula de be e ba fam to mi duba fula de be a duba fula ka kele ka aka sadri kele kundama ka koroni sampi woro Allahu akbar amena ushiti jige nyantege uti furuke nyama uti fereke nyama uti tafanshi no el aus wal khazraj madina el aus wal khazraj Allahu akbar asribe one kama kira nale ni dine madina na ya ira ko islamia la ku bekele na figi munu kume olu ya ese ku na fitne do mo munu kera islamia aus la munu kera islamia khazraj la ngo mase barsa islamia ira ko au bedi kili au bedi kili Allahu akbar o okele au bela jeli naam kira nana ka au bedu skunge kili akara fa anqazakum wa kuntum أو كنجرا على شفا حفرة من النار. الله أكبر. أو كم تسمع. داولو دي سافة نو يجاني كانغوي. أو كم تاچو مينا. أو بنينو نيونا. أو كم تاچو مينا. أبي بوليسونge. أو كم تاچو مينا. أبي نمرك. أبي جانفاك. أو كم جاني تين سافة. فأنقذكم. أننا أو كشي من النار كبر تسمع. سكت على بلي بلي. أبهرو. ayaw kishika bwama sabu munu islamiyara nale ka wole da kaw yolu kera nyoko fe munu islamiyara nale ka wole da kaw ya ala dana ko fe we polison bla ka jenia da bla ka shoni da bla ka namara da bla Allahu akbar aslibe ko wala ba ka ayaw wala aw yeni chuko ine la mo bile fe mo so ka kanda ka chi israel Allahu akbar o ni mi fleni ni fura kira ma alayhi salatu wassalam qur'ane ko way me kira de nana ka Allah kalaw wallahi wodo alako Qur'ane kono alako laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana Allah ko aw
kanga kira de ladege ni ladege li fembe aw bolo ay kira de ladege aw kanga kira de ladege ola nanga nga kira ladege anga nga kira ladege aka fembe la aka chiefola aka ladriala aka kleniala wa kira ko karamogo aw de kira chieta bagawe ni karamogo kira chieta bagawe karamogo de kanga kira dege kira ladege kira ka wale yaketawla wa sayyida sharif usman madana haidara alay kira ladege usradika ore kama ni qur'ana aya inta bibia ma taku o ma veli feu afasihu lisani sigaka Allahu akbar ajana ni toro ni nyani be wallahi kera mungo so absega alaka dine absega Allah se chuko Allahu akbar aslibe oyi chere haidara nana soro yanno bolomne ni bolojigi balmaya faralala sigata ala chama sinji utigalala furu sarala baranyo on faralala mais ale nana ka jena fanenni ka jena banenni ka jeni doyamay ka ala ka tien fo ki jo ka kla ka fo ni dalube mo ko min bolo kanim bugo o tigi kana na khadal bi Allahu akbar sigata ala de Allahu akbar mo ko me kerefe na dalu tigi masro fo ka fo kon ti tie wuli balla ibsa ya kerefe kuma ko nge mais nyangwe ka dalu fle o masro adikula Allahu akbar aslibe oyi chere Ulang kanga ni sodia kan ni asayidi Sharif Usman Madana Haidara na le fana bangini e kadi ama Allahu akbar wa ishe o kama nyodi fonga wajulu kono naam ngo wajulu ere sisana ma anfe kosobe o ye Haidara ere nyefoli sabu o ye misalu hayide anyekoro o ye exemple vivant de an yere nyebe mina kosobe aba anyekoro an yere nyebala Allahu akbar sigatala sirbe kira ka tarikula amba fongo kira kele ga dekun soro Makka yana bi hijra erege atale taifa ni taifa ka ukilinga wele taifa ka were de kira wele ko Muhammadu na anfe yanno Muhammadu tale yanno o taifa ka kele onde labana tuguni munu nya wele sete olue ka damsenu ni fataw bo ka kira bon ni gabakuru yi faga kunso ani mi me nyo fe domna no ezaidu kume joli tonino de jatemine Allahu akbar fogata kira kuma yoro mina kosobe sigata la mobile Sayyid Sharif Usman Madana Haidara abe wole da indamine kuma mina atara dugula oluko iti wajilike ya wallahi afora asiri be baro ko jugo itake ya kosobe me ati wajilike muna way ko barsa ka ko ala dana ya ko fe kanga jogonye anga jene ya dabla anga shweni dabla anga namara dabla anga jamfanda Allahu akbar abana pio ala ka labango amin sibe ala ka labango ni amin baharu katelia Sayyid Sharif Usman Madana Haidara kira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kira de nana ni dine nya ni o islam yayi Makka akile Allahu akbar annana ni muye afo aye John wele kana ala kele banciya de ma ani jogo nyeli siga foita ala abaharu ay ni ngali ke kira ka kutuba folo la kira kutuba folo minge au kan ni ngali kala ka kutuba kira jumeka ide bado afaye sirbe ala kelenga kira Muhammadu sugandi asam bisabani kononton ko fe na sambina na dafara ka fo ay ni ke ala ka kira yo kuma na wuli kanga chilasi kosobe sirbe Makka awati asro alkaba korolay di makan sobe Allahu akbar nubina chifo moye mikro ko klete anga sigika fendo fie o klete o kunti maganga o kala de maganga o kala da kunyemuye alkaba kerefe kuluba do be abufa ma ko jabalu abi qubais utube yele o kuluba ne sanfe nu yele na kulu sanfe o kuma na obi soro ka weleda alkaba bale duguma munu hijira wae ni hijira sisa ni tara safa ni marwa nao na nao jo safa la ka onyeshi marwa ma ko auto safa la akini fe kena mana na kuluba be etaji de jole no asanfe sa akbar ibada ko jugu abaharu ni jora kulu sanfe ni perena kaba alkaba bi duguma de beba me kira nana yele kulu sanfe ago he magango afode Chien dama mogo yi nyoko nyinga ko ni John manga
ko Abdoulaye ka Abdul Mutalib ka yatime den do Muhammadu no fora ka badro kabila nyamgo bebina hirika muna barsa be kira do aka demsaniya konna nani manyene mayani jogo mayani Allahu akbar kuma teliya kam kira ito o sanfela la ago magango kulu ko fela aw shinyetala nere be kulu sanfe nyebe kulu ko fela la njo meka nyesha awma mimba ko fe ne de bodo aw todo ko yala aw bidala ni ne ko kele jama fle kulu in ko fe o bina magan kele sisa abidala wa Allahu akbar sidibe ubeko ma jarrabna alayka kisba ama delega boy gangalonga ni fenfe fo amidala ja sidibe ibaro ko jugu afoda ay danganiya de nyini ufe yala nebe kuma mi faw ya abidala wa ukoko wallahi anyi doy ka demseniya kono fuka sinima amma foy doy la ni chiete molu de kira re to da ko Muhammad sadiqul wa'dul amin Allahu akbar sigatala ko Muhammad dane mo laydu dafala Muhammad chieti Allahu akbar aslibe baru ako awdale mola ukoko ako nene mi faw ya damba la galonte ukoko ako kuma ne ala ka kira di ala ye ne sugandi kan kerengere kan ci aw makana boli flason o kadabla boli kana bato bli boli bato kadabla Allahu akbar ala flaya o te ala ka ke kilenye asaba afasihu lisan afada ala ka ke kilenye ala keli kilenye o kofe aga kila ka aw jogonye ka aw janto aga sigi nyogonyawla ka aw jonto adi nyogonche barawla ko wallahi aka do bara bara ni ayake nyimana obisara nyimana bara na yake jugumana obisara jugumana wa bara numbe sara ima alijine wal matasu Allahu akbar abana kira inefu kira kelenga nufo amano ko ya bolo de ati no ya sidibe ay de ku ni toro de sorola muna sadira famune o islam ya fajirida muna ko barsa ka ko ala ka kekele ala kele kelenye ko fe kuku jogonye uga iriba fere u dabla setigi ba ka dami boli desaba to ka o ka dabla uga hine fantauna uka do ubisa ina fo bisno ko chugomna wa ubi kunu ina fo buli ga bosno ko la chugomna Allahu akbar mo bele feo Allahu akbar o toro de tarase fugo ko ga kira Muhammadu ge Allahu akbar barabillah ore la kira tarana ka kira ya Madina basobe kira ga kira ya Madina yo ke kira ko fe Abubakar nana Abubakar ko fe Umar nana Umar ko fe Usman nana Usman ko fe Asadullah al-Ghalibi nana no Sayyidina Ali Allahu akbar sigatala Sayyidina Ali nale kuma mina o ya soro kira fatule ni Abubakar nana mogodo yere bora islamia yere la ka muruti ka fokolu e jagadi kira mautadi Abubakar ma Allahu akbar anyi ngal ke islamia tariku la hurub ridda sidbe bado ko jugu baru abar ko fen dira kira ma na madne man ta to ifio Allahu akbar me fega mufio me fega fie kabri kira fatura dro mogo commencera ka jieni ni ndamine dine la Allahu akbar ka ala ko tuno akono asiribe akbar Bokar sigila dro do ko anta nga saraka anta nga jagadi bli Allahu akbar agalera baru me abidi ala le kamo Umar nana Umar ko fe Usman Sayyidina Ali nale minge o ya soro islam ya sera yorowla yoro munu nga ko donu ka famu aka bon kateme islam o taka ola mo munu bo marawla olu ya essayer ka fendo dine na femini dine retita Sayyidina Ali ma jenai donc atinye kele ere ko minge Sayyidina Ali ma kanu alega kele wuli kata mogo kele kato Madina kira dairola walma kele do kana le soro Madina kira dairola Sayyidina Ali de bora ni khalifa ya Madina kana Iraq Allahu akbar asli be baro ko jugu baru kana sigi Iraq na dewnye na modewi Allahu akbar aba kalama chugumna fokana seuna na Sayyidina Ali janfa ni danga to tara Sayyidina Ali gushini bamuru ye misri konna na ye Sayyidina Ali modew na dew olu tora Iraq Kufa yenno Allahu akbar Hassan uyo empoisonné ko faka Hussein
uyo o fana kuntige Karbala Allahu akbar ka kuma surani karamo Haidara moke o bora o Iraqi ni kosaba sigata la bele mo wili few amoke o bora Iraq abadara sidibe nga o bora ni muyi naam utunti yala ni foye ka silamɛya diinɛ propager ka division kɛ Allahu akbar ka silamɛya diinɛ fɔ mɔgɔw ye ka walawala mɔgɔw ye sigata la bele asidibe ba ko jugu u bɔlen Irak naam u ye dugu caman kɛ ka to n'u nana yan mɔgɔ dɔw b'u ka kalandenw ta ka d'u ma aw ye sirifiw ye ne ye nin den di aw ma fi sabilillahi a su n'a ɲɛnama ye aw ta ye n y'a di a ka Ala ko kɛ Allahu akbar u bi sigi yɔrɔ dɔw la u bi san kɛ ye u bi sigi yɔrɔ dɔw la u bi mɛn ye sigata la bele fo kana fɛs kosaba fasi filɛ nin ye Maghreb n'o ye Maroc ye u ye sanga caman kɛ Maroc tariku yɛrɛ la u ka mɔgɔkɔrɔba dɔw ye min kɛ Maroc a bɛ se san 30 ma o n'a ta bɛɛ dɔw fana de wulila ye sisan a mɔkɛ 2 de wulila Haidara mɔkɛ 2 de wulila ka bɔ yen nɔ n'o ye Fasi Allahu akbar Muhammad naam ani Usman Allahu akbar ibara ko jugu olu bɔlen u nana anw ka sahili jamana in fan fɛ yan nɔ kosaba sigata la bele u fɔlɔla dugu fɔlɔ min na o kɛra Moritani ye Allahu akbar u taara Moritani ka sanga kɛ ye ka sɔrɔ ka bɔ Moritani k'u kunda Tumbuktu kan kosaba Allahu akbar u nana Tumbuktu ka tila ka sanga kɛ yen nɔ ka sɔrɔ ka bɔ Tumbuktu sisan u nana Tɛnɛngu Allahu akbar ka bɔ Tɛnɛngu u nana Ja mais nin bɛɛ la kalandenw b'u bolo u bi mɔgɔw durusi kalan na n'u taara yɔrɔ minnu na u bi sanga kɛ yen nɔ u b'o sanga min kɛ minnu ka mɔgɔw bɛ yen nɔ u b'olu kalan u bɛ silamɛya diinɛ ɲɛfɔ u sen fɛ mɔgɔ caman bɛ bɔ bolisɔnw na ka tuubi u bolo u nalen se Ja komi u ni kalandenw don u m'a kanu ka don dugu kɔnɔ u y'a kanu ka to dugu kɔfɛ de n'u tora dugu kɔfɛ sa u bɛ dumuni min tobi u bɛ tasuma kin Ala nana kɛ o tasuma de ye kɔrɔntɔla kalandenw bolo ka Ja kungo kɔnɔna yɛrɛ minɛ u y'a ɲini k'u bɛ tasuma in faga tasuma in y'u kɛɲɛ u ma se k'a faga o kɛlen o sisi dugukɔnɔmɔgɔw fana bɔra a kalama u nana ka na ɲɛɲini olu y'a ye tasuma de ye kungo minɛ u ye ɲɔgɔn dɛmɛ ka tasuma in faga tasuma in fagalen min kɛ u ko Ja faama ye ɲininkali kɛ ko mun don u y'a ɲɛfɔ Ja faama ko k'u ka fɛɛrɛ kɛ a n'u ka ɲɔgɔn ye a bɛnbakɛ 2 nin n'o ye Muhammad ani Usman ye olu de nana sisan nɔ Ja faama u nana Ja faama fɛ yen nɔ donc u nalen Ja faama fɛ yen Ja faama y'u ɲininka u ko tiɲɛ don olu ye sirifiw de ye u bɛ yaala u bɛ diinɛ ɲɛfɔ mɔgɔw denw b'u bolo u b'u kalan Ja faama ko o tuma na n'aw ye sirifi ye a man di ne ye bilen aw ka taa ka bɔ yan ne kɔni bɛ min ɲini o ye aw ka sigi yan de aw ka to yan u ko anw kɔni anw bɛ yaala de an bɛ Ala ka diinɛ fɔ mɔgɔw ye an bɛ mɔgɔw kalan diinɛ na Ja faama samana kosɛbɛ ko fo u ka to yen nɔ o la Ja faama mun kosɔn ale yɛrɛ ka danganiya a ye ji kalama u ka tariku la a sera dɔ ji kalama walima tulu kalama kalayalenba ye kalaya min yɛrɛ dɔn nana ni o ye k'a ka baki bɔ ka bila o la ko sirifikɛ ninnu dɔ la kelen k'a ka baki ta ka da a ma a bɛ fɛ k'u kɔrɔbɔ k'a lajɛ sirifikɛ ninnu yɛrɛ ma wuli dɛ u y'u ka garibuden dɔ de wuli k'o ka wuli k'a tɛgɛ don tulu kalama in na n'olu ka jɛn ye ka baki ta ka d'a ma ko foyi t'a tɛgɛ sɔrɔ o de nana ka n'i tɛgɛ don ni kalama in na ka baki ta k'a di Ja faama ma bilaye hali a ma dɔn a kɛra i n'a fɔ n'i tɛgɛ don jisuma la ka fɛn bɔ a la k'a di mɔgɔ ma mɔgɔw tɛ kelen ye
mogoti mogo ma famu kana haidara hasidiya kana nyangwa ka fe nyote haidara boyro ka jandiya hasidiya bi reta che billahi me mogo bi ga ye bide ko haidara mogo bi ga ye bide ko haidara ko mobli babulo mogo bi ga ye bide ko haidara ka be sunma ngoro mogo bi ga ye bide ko haidara ko ni ye vraiment abe here ni fembe babulo me haidara tigela o here la barsa haidara kunu haidara temena kunu sira mi fe haidara manyine o ko sabu haidara bi ga baraka alakam Allahu akbar abaharu haidara ka kunu temena abeta wajiri ke yoro la hali nukoso ta bolo abta sinila sigata la wallahi kera haidara ka kunu temena aga du ere kono ni kumado ni kella fana sorla ka du sura fana ti soro wallahi kera ibado ko jugum abaharu numbe kama ala ka dinai anye foli ana wala wala ni Allahu akbar wala tora sigile yeno jafama nana musodi uka chokoroba ma bema ke mani oye Muhammadu tata nafo oye den flaso Musa ani Bakari nga Musa igume wole ko kaka bo kaka bozo kana okoro de mfa otoko dara tata nafo ka chokoroba de la ko Musa toko dara ola tata nafo kuma wole ko kaka okoro mfa nefa o jara o kuma la sunya kama Muhammadu yin sigirai mogo bana duwo nyina fe ngani hami mbena duwo kenye mi fegata nde mi fegata tunga fe duwo kai ni bana mbena duwo ke na duwo ke fana bijabi ola olu yere atoko ke ko muri mama Allahu akbar atoko ke rai muri mama donc ale fana kala ka sira ini ka bo jatuguni kana madneni o fele kulukuro ya fanfe Allahu akbar aslibi ala ya le ka wati dafaye yeno o kalande munu gume olu de den flan nu ta sisan no kanani uye nyamina o wati na tamaninga obina nyamina dogojo sabu nyamina dogo uye arabai seku dogo uye ndene tamani ere dogo uye lamsai o kuma na obebi nyonga dogojo o de la anana di bozo munu fana mayeno olu ya di munu ma olu nana ni uye tamani ka bonu ye nyamina sisa kana tamani usele tamani utara dumina obe wole ko be batala utara jigi olu de ka olu de yumne ka den nunu jigi ufi nga sisa o be batala e be wole ko Traoré olu be jamu sisa o Traoré Allahu akbar sigatala hokmana Musa ani Bakari no ye akroma sama nunu ye olu sigira tamani o chogola Bakari nyadimi yale mine ale batige kata na bugu kata nye furakela yino nga Musa no e kaka ye o de sigilen tor o de sigira tamani o de karamogo Haidara ba madani mwoke o de asayidi Sherifu Usman madani Haidara akroma sama ye manil fard manil jabbar manil qahar manil razaq واحد الله لا اله الا الله محمد رسول الله اكبر افسي لساني mais Allah je amoke unana chugo mina uwilila de ni ala ka dine ni ala ka dine ni ala ka dine ala ka dine amna odilasi mais ubora kira de law jonna ni dine ye kirate ya wallahi wodo mo wili fio jonni Allah se kirate ya kira kofe jonu ne jora ko dine ere ka joni kira modeunte jon ne jora nai khalifa ko ni temena me ka mo do faga ko barsa abi fe ka dine clé billahi o bekra kira so mo koy sedna ali fagara de misri ko ko barsa dine jegena ko ka bi dine clé poison ngara hasan ko no de ko barsa dine jegena ko bi dine clé Husseini kungolo tigerade ka farsogo do kaburu do kono ayre kungolo te fo kle binani ko fe muna ko barsa ka ko abi dineti ay ni ngani ke Husseini bena kufa Husseini be sen ka kana kufa kuma na Karbala letri mi ye Husseini soro letri mi tirama letri batan ani fla letri batan ni fla do ba sanfe abem ga letri sebene ala kira mode dile cheme on molea I moge tara ni sira o sira a peuple lelo wa mo mi se ga klembi o e ede
amba nyini fena me fa laban la weletri laban ge ko an woni letri chima a chara wallahi ra jodo sirati koni anti siratu tige fo awni e ka jokira muhammadu nyakunklina ka fo kana ni sirami ka kumna bi e de kumse ka kleki maso ambi kiri imoke korola hara jodo kuma kelera asribe abaharu billahi sigatala de Hussein be labe domina ka vitanina kira ga hadisa be alayhi salatu wassalam ajele no musalma be hadisa inda ama dono kira nana kana da alefi no abuka alafia kira kwa ma ko mi feka doni suno ko ibato nga lafia mo kana don Husainu nana ka bi do ga Husainu ga dogo musalma e Husainu nege dem sen do ka la nyine Husainu nyina na doni go wati ale rete banana ka barawi ale toro la doro Husainu akli jigina kira la Husaini sina ka do kira kati kata kira soro suno ko la ki siga dishila abuto ka bonzi nunu sama abi kulonga la foka kira kunu ala kan labango ay ke kira somo go fe mo ye kira somo go kele ya hasidiya ya dogoya kanuti koro billahi iti bato fo ke ko ala ba minen kala ala moya akbar barasallah asidibe kira de ya mode nunu yira bela nunu mborane na ne bora nunu wa ne be nunu fa ala ke mo go fe mo go mi kira nunu fe ala ba mo go la mo go munu banaula nga bana pi fo ita ko nga kuma tele kama kira nye yele na ni Husaini tora kulongela fo kira yere bi yele sigatala soni jibrila jikina kana akwai ini sokadi ni ndenge de akoko awoko mba fe kusu sigatala le sidibe akwai kado ere munu kanda munu bo bolisona munu bi seli ko barsa Muhammadu de nani seli munu be sunke de nana ni suwe munu be jagabo ke de nana nai o seli la no suna nunu dobina mode infa Allahu akbar kuma gele de afasihu lisani kira go bige ako nta buguri ta ka yiri lawa Allahu akbar atara Karbala buguri ta kana yira kira la jolle bala Allahu akbar we bana aslibe buguri mena na gabla yenu kosabe Salama go kale nana kana soro kira bi kashila ni odi Allahu akbar agelera ko kira ya nyinga kai buguri yirale la ka buguri ndi yirale la ka fo ko ni buguri jibrila nana ni ndama sa ka fo ko ale mode mbisa ni dugukolo yoro ine la wana bisa to mna joli mbe ble hadi buguri me ble beke ina fo jolle be wal ko sabe aslibe meme fega mu fo iye ala nyini kama ani kira mode nunu nga jo on ba nindi ala ka dine ko sabe on na ni dina mi ka chien la sabati Husaini balma musombe ko Zainaba ale de bogoy mine Salama bolo ka mara sigatala bele Husaini jole tali ka bita kuma mina ni pe kuma na fe akone bita ka ta ala ka dine de la se ni ala femi latige jonti ka bo ala ka latige ko foita ala mo wili Zainaba ko ma kuma na ni ma tali ko atone ka tanga finingoloni foni ka bogoy laje atara foni ka laje ay joli sora la ko ne balma ke ni tara ko misale ako ala ka dine do wallahi wodo mo wili fe Allahu akbar ka don alabna ta yorom na abna sai me abna sajume kama ala ka dine korotali ne ala ka dine nyefoli wallahi wodo abaharu ala ka labango amin sidibe anti amina ola ba madani ale fa otogo Muhammad abi wole ko hay ba fa ma ko mva laji Allahu akbar ibadu ko jugu aga musoroba we bastai sigatala basita ale ka chogoroba kosabe we tati Allahu akbar Traoré Allahu akbar Sheriff Usman Marana Haidara abora ni mo baba nundila siga foitala Haidara aga chogoroba fatura 26 février 76 Allahu akbar aga chogoroba fatura ola aslibe ngayane Haidara alaka aka chogoroba garsige ala ya aka chogoroba garsige akoromso do de la no Fatma ta ko atmata Allahu akbar ona na fatu Allahu kasro makoroba sigatala de abaharu chogoroba de laidu tayno ba madani kosabe koni ala de mindi alema ale bo dendi alama abana pio Allahu akbar ala ni dendi mba de alama ka ke ala ka jonye ka blay ka barala ati na fafo ko ni ne Muhammadu yi
ne ba marani ay ne ma se de nga na fanye nyema nya de alam abana piu asiri be bara ko jugu ala nana karamo haydra agarsiga karamo haydra la odela ko sabe sigata ala aya di alama kabra togo dairo aya di alama sabu kabri haydra togo dairo aya togo dade ko Zumana Allahu akbar Zumana yunte oluka faso mo ko sirfila mo te Zumana yinte ko dugu kono mo togo tigi do ote Zumana yinte ko mo do ko sebo ye ote Zumana ye joni nane do tamani ngono nga lede kumbe misiri wele ala ko kun kada ye ajambe tamani misiri la aba wele aba korna sani Allahu akbar choroba wone ndende ala mama dili damne ala la na togo dali ala mo godola Allahu akbar choroba Zumana kun donne te Zumana ye muso mi furu o de kun ye muso donne dugu kono o kun ye bakuru ye o la kun wele ko bakuru ka Zumana ibaro ko jugu abaharu karamo haydra togo daraw de la yo ran fe ni ko Zumana na ya segingana anga arabu to kono na ma fole ko Usman Allahu akbar wala sigata ala Usman nga wele ala o ye odi to yere dara ala nini ne kabriye aga chokoroba ya di alama Allahu akbar asiri be ibaro ko jugu aga demsenia kono yana aga se kala na doye sanworo sanwolo vlai aga demsenia kono abe blomono kala minge ayo ke Bakari Famanta bu Allahu akbar o weta mani goro we Famanta la Allahu akbar o bole ne sisa naam 63 euro nuna pour que ka do école la o kunye jakuya de o kunye demseni bemne ka do kala na jakuya sigata ala una karamo haydara do la sangelenge chokoroba ya nyini directeur fe aka sabali aka ninde ndalema ngania do ba lela deina Allahu akbar ba madan ngun donne no naka fournisseur na ka nyuma ya na ka mabunya ni aka karamai sigata ala de abaharu directeur ko antsika fui e mana fenfe fanya antsika bawo shidema anjana ni ai anjena nai ngamba nyini fe akana to tamania sabu na tore ya demsanu muta kala yoro la na yera yo fana manogo akoni jena nai bashitala chokoroba ka soroka karamu haydara ta kata nai sekuye kata do Saad ibn Umar Touré o ka kala yoro la no sabilul fallahi aslibi abaharu akata kalange ino fuga se sanworo nyonama no de kama beba fo haydara makala amakala adana klasi woro de la Allahu akbar aywa na makala na adana klasi woro la doctorat ni diplôme tigi haydara joro mi fa John Seraka fa foy wallahi utigite John Seraka fa utigite baharu John Seraka joro foy ay hasidiya kumadu nyote adana sixième no hote barsa on fait no talimu e fladi Allahu akbar wala wala ibada ko jubu hunaka talimu nizami wa talim ghayr nizami Allahu akbar talim nizami jume ama famo école classique c'est-à-dire pré-année, deuxième année, troisième année, ni sera sixième na, folla diplôme donc medima, ibita ni sera neuvième na, diplôme donc medima, no bora ni sera bakila, na fo classique no. Obi. Mais kala no be o gairo nizami, c'est-à-dire o kalante o chogoye. Na o kala ere la benen no koy, mais ka fo ko classique o classique me do ika kitabu kalantau de la. Allahu akbar. Kala mo haydara bole sada fin. Anana tamani anale tamani na sangale mingay karamo haydara ni mo shiye ay nyingali ke tamani ibaro ko jugu aka dawla anaka karama ani haydara ere de kungolo kunta ere soso fen fu ikelila na ko men ngeya ayo ko ngera ka bo wa anato nyoma unu e ko ke dugu kono ni choroba be feka ko chiendo u be ba fo nyogo de ko ay basmana nyinga Allahu kale de tingalon tike ko mana ke chuko ka ba fanyeka Allahu billahi sigata ala bele ibaro ko jugu ko mana ke chuko ka ba fanyeka wa ni bugoli bi bola ni bi bola o bi bola de ale ko ba fanyeka Allahu akbar abaharu bemina kuma be atonyomo bna sono basmana bewa angata bolontana basma angata nige ba madani ko aparata ne ko monyende ndi alama flesra mga nene manjogodo nega sra ina yele mambulo de ay kram ko haydara boa bolo odela kadim ba mama woro fana Allahu akbar okumi fanzongo sigata ala bele ibaro ko jugu ba mama woro fana ku e kram ko kalande umba bolo abi kalande kala wa abi yala nu ye duguni dugu sabu abi kalande kala minge o fana na akumkla ka moriya fana ke asime Allahu akbar abaharu ibaro ko jugu
o waati ne konnana karamɔgɔ Haidara ye duguma kitabu kala kosɛbɛ siga t'a la Sidibe tiɲɛ kalakatari kala k'o ban Samaradanu kosɛbɛ Ibnu Khalilu naam ka laban an ka loga kitabu siga t'a la Burda tiɲɛ Ibnu Durayd Nailul Amani naam Abu Zaid Saruji n'o ye Maqam al-Hariri k'olu kalan o waati de Allahu akbar way mais u b'a fɔ aw de ye ko ni wolow ko cu kamiw ne ɲɛna suraka kan don n'o tɛ u wɛlɛdama y'a dɔn min fɔra o karamɔgɔ b'aw de kunkolo dɔw bɔ la ko Haidara ma kalan ko Haidara ye sixième année mais arabu kan min bɛ bɔ Haidara da ani Haidara bɛ kuma min fɔ billahi i b'a dɔn k'a fɔ ko sixième année kalanden tɛ se ka nin fɔ Allahu akbar abaharu e yɛrɛ b'o dɔn munna barisa ale ye kalan min kɛ a y'o kitabu de kalan o waati kɔnɔna na siga t'a la Sidibe i b'a dɔn kojugu Haidara ka cɛkɔrɔba fatura Haidara kɔfɛ k'a to kalanyɔrɔ de la Allahu akbar a kɛra abaharu i b'a dɔn kojugu o de la Haidara ka sɔrɔ ka segin a ka cɛkɔrɔba fatuli en 76 a seginna ka na a ka musokɔrɔba kɔrɔ kosɛbɛ k'a ka muso fɔlɔ furu 79 tiɲɛ o kɛlen sisan nɔ sa yɔrɔ aw fana ka jamana ye n'o ye Côte d'Ivoire jamana ye o t'anw fana ka faransiya o ye maliyɛnw ka wari ɲini yɔrɔ ye o siga t'a la dɛ ka sɔrɔ ka wari ɲini sira ta sisan nɔ ka na Côte d'Ivoire tiɲɛ Allahu akbar a nana Côte d'Ivoire siɲɛ fɔlɔ la kosɛbɛ o jara a seginna nka a nana mun na a ka baara tun ye moriya de ye o Allahu akbar Sidibe ala tun y'o lajaraba a bolo koyi a b'a dɔn kojugu awɔ moriya a nalen ka na silamɛya tiɲɛ fɔ k'a fɔ ko moriya ɲuman bɛ bɛn kosɛbɛ ko mɔgɔ dɔw wulila moriya tɛ bɛn a bɛ taa a ko moriya kɔni juguman man ɲi a ɲuman ka ɲi n'i y'a ye aw b'a fɔ moriya bɛ bɛn moriya tɛ bɛn mori ɲuman de tɛ yen mori ɲɛnama de tɛ yen kosɛbɛ ko nka ale kɔni b'a fɔ ni maa maa ko moriya tɛ bɛn i ka na ale b'i faga ɛri min na a b'i faga sekondi min na i bɛ sa miniti min na a b'a bɛɛ f'i ye ni dɔ y'a jɛ bilahi a b'a sen bɔ fɛn bɛɛ la diɲɛlatigɛ kɔnɔ maa ma ye o saya ko a ma nɔgɔ dɛ Sidibe a b'a fɔ n'a ye moriya ko kuma fɔ a b'a fɔ k'ale ɲinɛna olu kɔ n'o tɛ a b'a f'i ye de n'i nana muso ɲini na i bɛ fɛ i muso ka don i ka so don jumɛn e muso ma boli ka taa wa i bɛ fɛ a ka don don jumɛn i b'o don fɔ a ye a b'a f'i ye i bɛ fɛ a ka don heure jumɛn wa a b'o de f'i ye n'i ma taa sɔrɔ yen o kuma na ale tɛ Allahu akbar o y'a sɔrɔ 74 a ye wajuli dɔ kɛ depuis 74 o wajuli kɛra Husseinu fagali yɛrɛ ka Karbala 75 fana a nana wajuli dɔ kɛ o de kɛra Bani Kacheti wajuli Sufiyakɛ ni Bani Kacheti komi o de harcelela o caman tora mɔgɔw bolo o la a nalen siɲɛ filanan na sisan nɔ wari ɲini na Côte d'Ivoire minnu y'a ye olu dɔ ko an ye Bani ka Kacheti min mɛn o tigi de ye nin ye koyi donc olu y'a ɲin'a fɛ sisan nɔ ko a ka wajuli kɛ a ka sɔrɔ ka wajuli kɛ Côte d'Ivoire o la donc a ye wajuli kɛ Côte d'Ivoire ka bɛn 81 ka bɛrɛ o ma a ye wajuli kɛ yen o kɛra daw kɔrɔ donc a y'o wajuli kɛ yen o jara olu ye donc a seginna ka na Tamani san ka kuma la surunya n'i ye a nalen min kɛra a ka musokɔrɔba o kɔni ko a ka taa fo jamana wɛrɛ ninnu na o ma o kanu minɛ bilen donc o balimamuso dɔ bɛ yen o bɛ Sofara o y'a bila ka taa yen nɔ a taara Sofara donc a ye waati kɛ Sofara ye a y'o tilema kɛ ka segin ka na o kɔnɔna na sisan nɔ a ye o ye kitabuw b'a bolo ni minnu bɛ gɛrɛ a la a bɛ ɲɛfɔliw kɛ olu ye a b'olu lafaamuya o la Sofarakaw fana y'a olu mɔgɔ minnu bɛ yen olu fana y'a ɲini a tɛnɛmuso in fɛ sa ko tuma na k'a ka segin ka na ka na Sofara tuguni a ka sɔrɔ ka segin ka na Sofara ka na ka wajuliw kɛ Sofara ye a ye wajuli minnu kɛ Sofara yan 82 Moptikaw fana de ye a kibaruya mɛn basa a ye wajuli kɛ Sofara ka bɛn février ma 83 o la Moptikaw nana sama a nɔfɛ donc tile damadɔ kɔfɛ
atara mopti o atara mopti fana ka belle 23 février 83 ma donc ay wajili damne mopti yeno ka sangelinge mopti abi wajili ke mopti wajili ke kene mi mume no donne no ni wajili kene anana kana wajili damne duguni fambe de amne munu mi bo dogola mopti kerefe nubina foga ke ni wajili be domina mo obi bo fo mopti kerefe yoro bela jelena kana wajili lam Allahu akbar nangama okmana bara de damne na sisa masa aslibe we chere bara de damne na nya fiye kana nyine kira muhammad kelene na ni dine ya nye foka dine la si haydara boramunu na no ya mo kay sidna ali o fana ka chesri kera dine nya folle ya faga no fe ka hasan faga no fe ka husaini faga no fe afa fana go ne be di alama e ka ke alaka joyi ayere fana nana alaka o jonya imbara nana o damne wallahi akera aslibe baharu anano min damne mopti ama no yade yanu ka fo kuba sispa dono fe wajili bane mopti ay dara na ka mogo na kuma étage de sanfé una na ku bi ta yele doro una na soro bugrije o de kele no duguma sebeni do kembe chefanga ko dawo sanfé ina fo turu abudi unsa ko da depuis escalier yele yoro la fo ka ta si sanfé lam abana pe fo ita ko ani munu me ulu na ulu jodala mama ko ngate me blede be dana ino sabu ko me na nda shidomli karamo ware na ka kera dia aywa ko fembe de ko mume Allahu akbar ko tani de ayre na yayi ako ka nyena o ka bora wajili la ko ngoni me na ere la o ay chefa en beta kilingili ka wardu magu ka ta burusa ka chiga ke tulula ka chini ka nyimi hal sa wa idra kele nefle Allahu akbar ba waraba sirbe hal sa woni sadiri karamo be bok mo kuma ka idra kele kene ka billahi wa soro dugumana be de desera peu dugumana ya ka bara bege ka dese peu wallahi way ci nyani ti nyani toro te toro dabali foite o maminge sigatala bele bele wallahi eme ote moptia kaburo kerasa uya bola o kuma na malili kono yanno munu kumbe no lube islamia organi nyemoya la o doni kama olu nana o bolo fara me mopti ko ka interdit ka bo wajuli la ka kana wajili kebli me kana nyega nyini ngalike ugo ko edara kana wajili ke mungama afanyere ibada ko jugu muna ay kuma no le fomiti qur'ane kono wa ay kuma no le fomiti hadisa la wa ay kuma no le fomiti dine kono wa ay ko ay dara kana wajili ke barsa on be penaminga ay dara mo fo Allahu akbar wallahi kefo abile bele on be penamunga ni wurudi bi bolo kaba astaghfirullah fefe kadiye se goke ati ben wala le on be penamunga ni suna mene kaba ka bozibla ka kulishipa fefe kadiye kaba abana Allahu akbar ay dara nuka fonyongo ay dara ko di ngalo nyo de tichi Allahu akbar abaharu ko Muhammad Mustafa nani dinamie ko e igada ala dane ko fe ki jogonya ki clé ni sella jene dabla ni sella shweni dabla ni sella hasidi dabla muso ni sella ichaboya de oni sella kana ke danga dingi Allahu akbar wallahi wodo asidibe ko ga seli ka astaghfirullah fo ka so ijugo mai mati ko janeme kono ki bojibla ke mi seli ko suna ka to nyami wal muso no simbara ni nyogonje ko ingaloe Allahu akbar kulo shini pane me ela nga ebuka mo na mara kosobe ani mo kala hade o ay tara bi mi fo to fo e me to pe na mi nga o engalo ne yo sigatala mo wili few o mana ay tara ya seme ala de la akile contre tous même muna ni tien Allahu akbar abaharu ni tien wallahi wodo sirbe ay tara ga bomo ko soro aya soro en 84 debo de kungera ko de nebita autorisation ni bomo ni ay nunu nyene interdit ko bebe bomo ko de mita nyeni bomo en 84 de ay tara tara bomo ko c'est-à-dire atara fin 83 atara orela ka do début 84 kono bomo ko Allahu akbar abaharu a donné misiri doni nyogoche comme atara koroke mfe no yakuba ya alama hinena na okme BMCD la awati bangi do kme bumago mali la ko BMCD okme ola okme uluka comptable yi mimbu ka manjin ko na fembe nyina afasi wulisana foda
a o ko ma aywa ndoko ko me nana yana ngi ka ko nyenyini e ka bara e wajuli do meno yi ita la je ka to ka wajili do ke Allahu akbar Bamako ya wajili folo mgele o kera misiri do la fleni tabakoro la fiabugo ale na amdala ni nyonche o kele o mo fana samana no fe Allahu akbar a wore la sa na to kera ola akanyini akana raidala Allahu haidala na raidala kana wajili damne yinno akiyarate baharu 84 anana wajili damne o ya sura on yere ka dogon an woni ala sura an bawde no fe Allahu akbar kabro 84 de pa nga dogola an yere 70 denye yoro 84 o kuma kon ba sura dem sen goni Allahu akbar aslibe o ya sura haidara yere de be bosu naam abaka wajili minunta ayere kana nayi kana be ensale ka ba abaharu kasoro ka manya to kashiti to kala ko je kasoro ka segin kata labe kana wajuli yoro la na banani mo ye wajuli me ni min ba bolo do ala ka deme o do ni mama bolo do ala le kili ne bukla ka minen be fara nyonga tuni katani ay sigatala bele fi sabilillah le sigadaye ala kama wallahi wodo abaharu ala kama fi sabilillah ala kama ala nyeda nyini kama ode kama miga fwengo haidara erenya foli mo ye bi ode wajule muna barsani haidara to fora on fenfe hali kera hasidiye ko hasidiya bi ni kitachie na mena ko haidara kaba foite jigi ere kono ni ala kote Allahu akbar way chede abaharu sigaka na fora haidara to ala ko sigata la wallahi wodo sabu haidara ni choche kelela amba foti chauche haidara kele chauche bana haidara la chauche haidara hasidiya ya hasidiya aka ala ko inela wallahi wodo o wili fe ibada ko jugu afasi ulisani sigaka ika jurutala ayi umake amati demso no fe amin namara ina maje kodo kan bode kama ibanala Allahu akbar umake fe men yeche abode fo ambal mage jada ala kana sara herela ay kuma mfo chedo momudu bana haidara la aina o bangu haidara la akafo amunu sona haidara la anfana kana an songu haidara la angafo sigata la bele wallahi auna shubba kelinge je dongodo amka kurade dima muna an sona haidara la Allahu akbar afasi ulisani ibada ko jugu an sona haidara la ayambo selifu kela wallahi akera sabu an kun bɛ seli an bɛ jɛnɛya kɛ anw bɛ bɔ misiri yɛrɛ kɔnɔ dɔrɔn an bɛ rendez-vous di an ka denni ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fan nɔfɛ Allahu akbar o y'anw sɔn Haidara la anw sɔnna Haidara la sabu Haidara ka wajilu ye anw bɔ ɲagamini na anw mun ye commerçant ye anw bɛ premier ni deuxième ɲagami ɲɔgɔn na k'o feere ko ye premier Allahu akbar aslibe Haidara y'anw b'o la anw musow sɔnna Haidara la sabu Haidara y'a to anw ka duwadenw balo an ka duw kɔnɔ k'a fɔ ko an k'an cɛw bonya an k'an suli an cɛw ye sika foyi t'a la belebele anw denmisɛnninw sɔnna Haidara la sabu Haidara y'anw bɔ dangadenya la c'est à dire n'an ko an b'a fɔ an bɛ suba kelen de kɛ an bɛ k'a fɔ hali an ti ba la nka e min banna a la dɛ e kan'a fɔ kun jumɛn y'i ba la a ka kan ka fɔ dɛ a bɛ kan ka fɔ a belebele kun jumɛn y'i ba la a bɛ kan ɲininka an ma da la n'o kun na se ka sɔrɔ ka fɔ dɛ o tɛ fɔ o bɛ to a kɔnɔ de ayi o kun tɛ se ka sɔrɔ ka fɔ Allahu akbar Haidara kana wajili daminɛ naam raida la ye Allahu akbar sika t'a la an ba dɔw de nana kana fɔ a ye i ka wajili ka d'an ye a ka d'an ye i ka to yan Allahu akbar a ko ne nana papier ɲini de la ne mana ya toli kama yan dɛ ne nana autorisation ɲini de kosɛbɛ sika t'a la belebele komi nin ye n ka baara ye n tɛ se ka sigi n'a tɛ n kɔni nana n bɛna wajuli kɛ o ko an b'a fɛ i ka to yan de koyi e ka taali kɔni ayi o t'a arranger e ka to yan Allahu akbar a ko ni ka to yan Bamakɔ ko bɛɛ ye musaka ko ye ko anw b'a lajɛ ka fara ɲɔgɔn kan n'a ye mini min sɔrɔ i ka so sara la an b'o d'i ma n'a ye mini min sɔrɔ an b'o d'i ma i na o kɛ o fara i bolo da la i ka baloko la Allahu akbar muso ɲuman a jɛna n'a ye fi sabilillah wallahi wodo siribe fi sabilillah wodo dɛ siga t'a la ala ɲɛda ɲinini kan wodo siga foyi t'a la ka luwanse kɛ o la Kɛnsamugu Medinekura kosɛbɛ ani Ɲarela n'an b'a fɔ a ma ko Golonna a waati an tun b'a yɔrɔ wele ko Golonna Allahu akbar siga t'a la o luwanse la a tun bɛ yɔrɔ min na Golonna anw de tugura ko Haidara ko depuis 84 kabira an ka dɔgɔ 84 Allahu akbar
antum wele ka akadem senu sigatala ni Ali Sidibe boyni Baba Dambele Yusuf Sangare ala mahinena na Alu Jara ani fode kaba tungara oba aw yere feya an dem senu ne tukura la tepo wati Allahu akbar Sidibe aw ne na bolobo ayra kata ka so kana ka wajuli labe aw ne na bolobo ola Allahu akbar abaharu aw yere bna ka kenen labe aw mi to yenno na kuma sera hali nugoso ati aydara bolo do mo wara de bita tamuto la kana na ya kana wajili Allahu akbar nugoso atabu ibada ko jugu sigaga ala nana bolifen no ya aydara o bolifen mi no bi jo a mobili billahi ala mobili mi jo sokofe akume luanze lati do sokona Allahu akbar ala yi jiye dongo do da sogoma ni aw nana kabna mobili ko akoli watila ama seben soro aka ama nono kene bonen soro aka amana jurublema ko melege fendo la ka miseli turola walma wolo blema ka juru fima no ke ko ke ka miseli dorola ama ke fiyo billahi Allahu akbar afasi lisani ibada ko jugu ama ke fiyo Allahu akbar sigatala ya ni be so suspension madame ne folode munyo ne fiye sa sadiri bobi ke kena ka kuma na ba so desekera dugumani wallahi way ciye Sidibe Allahu akbar ko ala e dewo dinda ko be dugutigi yake o fitini ti sale Allah sigatala ay ebe dabali felfe ko o fitini ti sa o ba ka dugutigi yake de saba ala yo dawo kama obeke haydara ta kerawdi Allahu akbar mais ni be dolu mbake afo ibada ko jugu uka juru de balawa ay wote ibado minwa ko barsa on be bene no minga ko fo haydara ma o fo Allahu akbar sigatala de on be bena ga ni sella o ya bane ni sella bi jeneke ni sella bi shweninge ni sella kaba hayo ya bane ni ko sa furlai ibido aljile kono me ga ngu bene non neka Allahu akbar bengu ngera ni neka ale ne na wode tichie ale moga chira ni miye o tenie wote Sidibe barko baharu ala dane ko fe ayo jogonye wa ne moga ere saraka to islam ya laidu woro abodi di mokoma nti fla fara ala ka nti shweni ke nti jene ya ke nti ndem faka nti no bara ken sengoro ndake mulukoro ni kira Muhammad ibn baraj mam na mbake wodo Sidibe ali o fana fole o kuma jara de Allahu akbar agodo rete Qur'an de bani nyogon chaw Qur'an de be nene aw faraw andara Qur'an nyininga suratul mumtahina ayatul fla ogo ka be ne kona ya wuli ballo sigata ala mobile fi akor so yu Bukhari nyininga na ogo ko awo ubata da bun sombitu ko sahaba bade ngube ko en baya la di woro kekira Sidibe Allahu akbar haydara alaki mango amin ala ayo de fogo haydara lekele jembe billahi wallahi ya fo abolo be ala bolo wauti sala me kana nyine de billahi haydara kele ni na ka wuli dai akira akile Allahu akbar ngabina ni wole dai nye kuma mina ay ala ka Qur'ani aya no de ta ka barake ni uyi sigata ala de bele ya baharu ibada ko jugo fa iza azamta fatawakkal ala Allahu akbar wala ma famu de fa iza azamta fatawakkal ala Allahu akbar ni chora ko ga kibake injigi ke ala de ko ala de bisega ikishi kita sika foita ala mobili wallahi sigaka o kama aitara ma jigi ke danve ama jigi danve ga ama fenyi ni mashife wa o kuma ifana bi digi dobla ko aitara ko kama bolo jamaye ko ma erebe ni fo ado erebe fulu be mo do to fo bulu ni nketa mo o ye bena da chuko aitara ka fo kama bolo jamaye fana mo famsa ala de ko Allahu a'lam haythu yaj'alu risalatahu ala de bado abaka kiraya bla yoro munu ala ya aidara bora bokolo mina de ala yo sugandi de ka haidara yere bo ulula sika foita ala mobili Sidibe ina fo Qur'an aya ba fo chukum na ko baharu ibada ko jugu Qur'an aya bo min fo ko ni naam asugandira de Allahu akbar Qur'an aya ba fo ko zurriyatan ba'daha min ba'd Allahu akbar sigata ala haidara lamuna aka chokoroba min bulu ala ya ka chokoroba ke sitigi Allahu akbar haidara ka chokoroba ala yo ke sitigi amala mo bulu kuma fo chukwe ala ya haidara ka chokoroba ke sitigi ama mashi dile ama bulu jam mai siga foita ala
aga musoroba no abay ay tamani ngaw nyininga abade kum donni no nil loko firiya kum ta loko di tige kum kono kana fi Allahu akbar sigaka Allahu akbar abharu ka ta tige kum kono kana firi fo ba charger mo njo Allahu akbar sigata ka tlaga mo wero fanata ubuna baradiya la afi kosobe sigata de ay da tamani hali shiri mo mi mina klema barake abafe na bita logo tige kana na ba firi kosobe habayo omine sadira ni wal deun fe ko jugo ko Allahu akbar sigata le asidi be ali ibaro ko jugo ni do ko sira demsenu tamani utume boli ni fla de ni nyokonche demsen do bita ba madani ga taballala kosobe abe nama bomonduma abe fendo duma siga foitala Allahu akbar walma be war duma aba ere ni balma dew ni demsen tara nyoko fe dogo do aba tege do aga jemeni kono ka dogo fendu bema Allahu akbar sigata le aba ga barakela do be aya lado ay barakela illado siga foitala foga muso nyini ka furu ka dama fa sigira tamani ay nyini ngalike ko nege be wole tamani ne ko aba kan nege Allahu akbar sigata bo karamo aydara bora ni fla de la ni flashima mogo delido matege jando mogo yi Allahu akbar ala sonaka u denye fana keti kosobe sigata la akera wallahi karamo ya barobo onye alebna bamako naam sirbe sogoningo no wujigina sogoningo yi kosobe baharu ukala nenda mo kumi jega fenta ka sota sigata la aleko ay aleba tata kele Allahu akbar wa abi barari fana ke kasa Allahu akbar sigata la asoro dobu kerefe we seneke naam ataro fi no ko o ka le tabo ka seneke o basa kosobe abuga la kala ko yere joka le la jale kamale miseni ni joli ko wa ke misega ni barage Allahu akbar ko ke jora ne ye chugula wa ko ye chugo ti barage dusu de bage barage me mi fe wallahi way kiyaye sirbe abaharu kabiriki boke kosobe boma ko yinno Allahu akbar ayre de kelemba ka sota ni mati jala sigata la kabiriki boke ayre basara Allahu akbar ala kan labango o de kama adama de ni ye here do e nyiningali ke sababu la sigata la wallahi way kiyaye nyiningali ke asababu la Allahu akbar sigaka ala ti fidri wale de wallahi ala te nyimangela ala ko kale ti nyimangela o kanyima ata langolo bla fi siga foitala o koroma ate nyimangela shiga nyima langolo bla fi baharu ibaro ko jugu wala karamo aidra ayela mana ayere ga yoro la kosobe bamako 90 Allahu akbar ayela mana akha yoro la sigata la o ya soro 87 naam haydara kelenga weleda damineta kosobe araida la yenno ma mobili kɔnɔna ta fiya mais Haidara ka arayida wajuli kɛnɛ kan dingɛ kun bɛ tigɛ ka sɛbɛnden min don Haidara sigiyɔrɔ chaise yɛrɛ bɛ sigiyɔrɔ min na dingɛ kun bɛ tɛmɛ ka sɛbɛnden min don ye ala de b'a dɔn Haidara kun bɛ sigiyɔrɔ min na n'a sen kun bɛ da ye o buguri dama min kun bɛ cɛ ka taa bilahi dan foyi kun t'a la mɔgɔw ye minɛ ko damadɔ kɛ Haidara ka wajuli kɛyɔrɔ la u bɛ ka dingɛ tigɛ sogobilen u bɛ ka sogobilen de kɛ dingɛ kɔnɔ mais a bɛɛ bɛ ka kɛ mun kama ko barisa ko ale bɛ ka min fɔ an b'a dɔn tiɲɛ don dɛ anw ye min fɔ mɔgɔw ye n'ale ta in faamuna mɔgɔw fɛ mɔgɔw bɛna anw ka nkalon ye Haidara kun kan ka kɛlɛw fɛ Haidara nana fɛn caman walaka dɛ n'u kun ko waliyu ka ban o t'o bannen ya mɔgɔ min b'a kunkɔrɔ ta a bɛ ko dɔ kɛ a bɛ taama ji kɛ a bɛ nin kɛ n'u kun ye waliyuyaw kɛ n'o de ye nka ka sɔrɔ mɔgɔw b'o kɛ ka sɔrɔ o tɛ ala ko yɛrɛ ɲɛdɔn Haidara na ko ala ka waliyu ti maa foyi ye fo maa min dara ala la k'i jogo ɲɛ k'i tilen i n'a fɔ kuranɛ y'a fɔ cogo min na ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun الذين آمنوا بالله وكانوا يتقون الله أكبر كنا على نيو نا على كوليو سرانتو لوكا تورتو لوكا كو أولو يمغو دي مولون
bugara ala la ka kila ka sira ala ye Allahu akbar asidibe ibaro ko jugu ala dane ko fe sira ala ye billahi wali fo te kibo Allahu akbar adara nana ka dunu munu wala ma ja no fe ama giade sigata ala unana toro ni nyani be takadaka o u desele sisa no sa anga adabaliula anga ninke unana ke kene kan jaraki ko jume kanga ka wajuli interdit Allahu akbar way digi daisa ko na unana aidara ka wajuli interdit 87 Allahu akbar 87 sigata ala bele wajuli nana interdit o interdiction ye minye doni baje sangele nyonana wallahi akira sirbe ibaro ko jugu o interdiction nana wuli 12e mois 88 Allahu akbar sigata ala mais ga nyini galige ni interdiction dum be ko mu nyini gale be new aya interdit ko mu wallahi aidara kando bna aidara no fesisa kakata politikan mais karamo politikan na ko mu agalera ani mo do de blala nyona wa ay mo do de ka fensuwe wa ko no temana ni mo do cha ay ko barsa abuga ala wele limike abuga ala ko mi fo mo ko wi sigata ala bele baharu ay dara ire ka kele ani karamo ka bala do re te ko barsa ko ay dara ba fo ko sunguru ba fa Allahu akbar ko ka seli ki demso bla ko lu ka bitigini baharu Allahu akbar bitigini tade ay tara bitigi la malen be wa ibo sa legay be wa ibo sa buru be ibo sa nga bitigi yere fere oy kele de oy chere ni demso nyo mi mama bolo ka ba yo bani pew choroba na ka koloshi je na ka fini muguba ni eta toy e ga nyini gali ke koloshi demso ka wardo bloki ba mi ba la demso ka wardo samara mi ba sena demso ka wardo fula mi ba kuna demso ka wardo jalamugu mi ba ka fe demso ka wardo aboto idumini mi ge demso ka wardo me demso jon abekan ka nyini ga ni joya bla cousin ba ta bi shiman mulo amna no wari yodi do baharu ibaro ko jugu akelero kera ludeo ala ka waraba sigaka nga haidara ka weleda ode jamana yere ode jamana nunu ka tieni umbola siga foita ala wallahi way chere aw ba do ayata neti bunjali ane nga mamunu ye ansari ye aw feya aw yere ka laje wallahi mogobula kangaranka tude kungolo ya aw bo khalam siga foita ala sigaka awo neti ane Allahu akbar nyenje fola e kasi anga nyene maya pe Allahu akbar fasihu lisani Allahu akbar ni mi ma dola kon de la ko luye nyebe nga yijide flamina olu tara yijin fe koni mise ko ludo mais ni ne mo were do ko fe billahi akira ngani nalini la mais ne ti aw faya mais aw yere ba do wallahi mo be ansar la ya aw faya olu kuye kangara kakuwe na ngwa musotige matunye olu kuye kangara kakuwe na ngwa makike matunye olu kuye kangara kakuwe na ngwa chieninge matunye amusola achela aw yodo nga haidara ye olubo ola siga foita ala wallahi siga kan kebida sidibe way chere ayo olubo ola de wallahi ayo bola Allahu akbar kramo haidara ala ki mangoro amin ala sona sidibe nu ya wele katana tarasi fama minguna na ko fama o gendarme wa yene wele ka keradi Allahu akbar me haidara ebe mune foiga wajulula agalera ako karamo de mne nyini go lawa o fama o de mne nyini gawla anda mi fanga wajulula lu menenu de Allahu akbar comme ko pourquoi kiti se tobi mi fo ko pourquoi kiti se say ordre de bta dolu madroka ay haidara mne siga foita la wallahi ay awle aka nyini ga Allahu akbar asidibe ibaro memuna nunu mbo dine ko nyemoga la lu le ba fo fama we fama o fana ba fo ga police nyemogo nu ga gendarme nyemogo ya aya wele aka nyini Allahu akbar ne siga dai sidibe akone be mi fo oye ala ka kuma de wallahi wodo woti wili fana même monsieur le commissaire comme e ma khala e to don munun be no lu ko akan wele kana nu kala ne ayo lu wele akan yere wele anga siga anga kuma nyote eti kurane don siga foita la bele way dai de billahi olu mo be ay dara bla abebo olu ka gendarme kana kaso abla soro police do fora ko ni convocation wore tukuni ka kata Allah
Allahu akbar awai sega dai asidibe mene bade eni ne bi fe anga mu famu Haidara kani senge imbe kunkera John de kama oui d'introcation John de kama afanye ibadu ko jugo akera John kama wallahi an kun fi munu ma ala ka dine don akera on de kama wallahi wodo an kun fi munu ni ala ma an garsige doni dola an han tege daira don akera on de kama an kun fi munu ni karamo bi ga an ga jago faye ka balona akera on de kama an kun fi munu ni karamo kembe ka galon de da an nyakolo ka tiye do ana aya ka senge aka nyani aka toro aya besoro on ne no fe siga foi tala bele wallahi siga kan ala ka waraba badara nyote Haidara ko kale ni karamugo kubi nyondo ale bi mi fo karamugo dinkilin kan toro ikasigi face à face ini Haidara che ko ngalolo Allahu akbar odi soro fana ay ama soro ga uya korobo ajara de amagia adara amagia 96 la karamugo ke uya korobo dere Allahu akbar sabu kuma uchayale nu wila ya Haidara ga wajili ndade uyere ya nyeta la ble Haidara du kuma Haidara ba fo ne mi fo wuli balido ni mo mi madala mwele ibi yoro mi mbi sore walman nanve karamogo jonbe anga sigi ni ntakera ngalo inti kuma ble ni ntakera ngalo fo la harani Haidara ti kuma ble ya fote sidibe ba do ko jugo ala ka bamuru karamo munu be do fama o ka fo ay Haidara dadi ay Haidara damle akana wajili ke fama o fana ko karamo ma abado mimbe ya amado fola o ni Haidara ka sigi doro na ye dalu joala aga anw yere la jamana minge Haidara fola atoko ti fo blifio we abane pio asayfullahi na mungele afo bele ibaro ko jugo we nyo jugoi nge koni juma yere fena ka do wulu muru jagola naam ban dalen fo chogo do lawo koni sheke koni doni goro tachembi fega sora bi do muru jagola muru be ga stratelia ne do no jagola ga wati ko no waya wala muru nyini dala bli la ka visa donc okele karabugo taranyo ayi ko fama ko ukoni tise ka foike Haidara la ko me ko nana sigira ka kuma ta du jwala ko du kanga minge ku yera ba Allahu akbar 96 Allahu akbar o mano karamogo pe nyoy sa mali ko ne u pe far la nyonga tabulo pe be tabulo do Allahu akbar asribe asayfullahi afode kata renyonge afo o mana amba la jesa kangarangagi joni mbambolo doni mbawla de angu labo Allahu akbar amano gayara munu menna uta choko na bla choko do angu labo munu beni ndo angu labo sigata abadara sidibe billahi kanas wallahi adoni kama da kembe munu na ko nunu nyanga marji'o sisa Allahu akbar ibadako jugo wema nani to molula mo nani contre Haidara kele kana mo banani munu ni olulu ka diplôme bora fo tintin dirishi we digi dayo sirbe kana mo banani wera bolo meleke we munu kala kana mo banani ni arab kanke ni foti bola billahi ubi mine Allahu akbar we digi dayo Kamu banani Allahu akbar contre Haidara seul akle odo manogo sirbe akbar kago ko baya naam ko be qur'ane kono huna ta kuma oka ko sabe ka seli kan wera la minti arabu kai kuruna ta kuma oka Allahu akbar isa jigi kuruna ta kuma amano ko sirbe uwe wati jamba de ta koy puka dalunu ka fe umbe fara nyanga sa donc ka sura ka bla arajo soula arajo mali yerela ka fo fambe ani telola ha Haidara ni karamogo bna nyo billahi ya furata ko Haidara ni karamogo bna nyo soro من الفرد من الجبار من القهار من الرزاق واحد الله والله Haidara يجي ko
ani karamogo bina nyogo soro ko Haidara kele ale ni karamogo be Allahu akbar Saifullah ya fo ha Sidibé fodo ere tara gata mogo nyiniga kanyi compliqué me ka fora ko karamogo ba do be ko Haidara ko ni karamogo bina nyogo soro Allahu akbar ko wa ka tila ka don fɔ dɛ ko n'a banna ko nin don juma ko bɛɛ lajɛlen k'i sigi ko ka télé lajɛ ko min tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛna bɔ télé la ko mɔgɔw n'a dɔn k'a fɔ Haidara bɛ ma kalan a bɛ ka min fɔ mɔgɔw ye tiɲɛ tɛ Allahu akbar ani don ma nɔgɔ Sidibé zamzam miyo sigaka asimiyo Sidibé a ko in ma nɔgɔya koyi a ti nɔgɔya dɛ tiɲɛ a ma nɔgɔya ni jumɛn ye a fɔ ko mana kɛ cogo o cogo du'afaw bɛ yen wallahi o ye tiɲɛ ko mana kɛ cogo o cogo mɔgɔ dɔw bɛ yen olu lafulen don dɔɔnin siga t'a la an yɛrɛ ka mɔgɔw la dɔw kamana gana dɛ Allahu akbar sabu karamɔgɔba ninnu tɔgɔ mana fɔ ka ban dɔrɔn olu ɲɛ bɛ jalamugu de la o k'a sɔrɔ Haidara dun y'o fɔ an ye ka dɛsɛ yan a Sidibé siga kan nin don Haidara y'a labɛn a bɛna Haidara ka mobili donna Moutiachi la o y'a sɔrɔ anw kɔni ye denmisɛnninw ye an kɔni sera Radio Mali la sa fo k'an sigi Haidara makɔnɔ la karamɔgɔ ninnu dɔw nana u taara olu reçoit len sɔɔni baarakɛla dɔw bɛ bɔ Haidara de bɛna ni karamɔgɔ ninnu nalen Haidara tɛna sa Haidara bɛ se ka na cogo di a tɛ se ka na a Saifullah i b'a dɔn kojugu anw kɔni kun bɛ anw tɛna nin ka pɛrɛ siga t'a la belebele wallahi o ye tiɲɛ anw b'a dɔn anw ni min jɛra n'o ye Haidara ye ninnu tɛ hali ni nana ni mɛlɛkɛw de ye Haidara na Allahu akbar wallahi siga t'a la i b'a dɔn kojugu Baharu an b'o la Baharu ka mobili kun bɔra Allahu akbar belebele o y'a sɔrɔ yan'o cɛ sɔni n'u donna u bɛ bɔ a tɛna n'a tɛna an b'a kɛ de journaliste bɛ se ka téléphone ta a bɛ Haidara wele ko Haidara ninnu bɛɛ sera yan dɛ e mana fɔlɔ wa Haidara ko nana a mɛnna bi a Moutiachi de la Allahu akbar mais a Moutiachi de la Allahu akbar n'o tɛ ne ni aw yɛrɛ man jan an filɛ nin ye Radio Mali kɔfɛ Allahu akbar an b'o la dɔrɔn mobili donna mobili don u ma maa naani ta wa dɔ ye darura sɔrɔ a yɛrɛ ta la de Allahu akbar a daminɛ bilahi kɔfɛ an tilala k'o ka kumakan mɛn o k'ale bɛ kuma ninnu fɛ ko ka t'i yɛrɛ malo bilahi ko ka t'i yɛrɛ malo ale kɔni nana dɔrɔn a fɔra k'a tɛ ka foli ni fɛnw kɛ dɔrɔn k'a bɛ taa ka na hali sisan o bɛ tagalen o kɔni ma segin ka na fɔlɔ bilahi o ma segin ka na fɔlɔ Haidara ni ninnu nana sigi de journaliste ko kuma na ko an b'a daminɛ cogo di ko i tɛ Haidara ɲininka ala ye ne garisigɛ don ne de ni karamɔgɔ donna a nana ni kitabu minnu ye a bɛ dalilu minnu na a y'u di ne ma an y'a ta ka don n'a ye ka na an sigi a bɛɛ labɛnnen bilalen de Allahu akbar a Sidibé Saifullah ko an tɛ Haidara ɲininka karamɔgɔ ko ne ye n ta fɔ k'a ban k'an ka dalilu ni n ka fɛn bɛɛ d'a kan aw de ko nkalon don ni min ye dɛ aw de b'o fɔ siga foyi t'a la belebele o ye tiɲɛ ye dɛ to ko e yɛrɛ bɛ ka bɛɛ min fɔ bɛɛ in tɛ tiɲɛ ye a tɛ kuranɛ kɔnɔ ala m'a fɔ u yɛrɛ dama dɔw ko Allahu akbar bilahi kan'o fɔ a b'a kɔnɔ dɛ nka Haidara bɛ k'a fɔ cogo min na de Haidara ko ne y'a fɔ a ye aw y'aw hakili sigi aw karamɔgɔ de ye ne bɛna aw don kalan de la bi Allahu akbar Saifullah tiɲɛ Allahu akbar ayi ana shahida ayan ne ye seere de ye a kɛra ne ɲɛna de a ma lakale ne de tun bɛ yen ne de sigilen don Haidara kɛrɛfɛ a banna pewu foyi t'a kɔ tuguni a Saifullah i b'a dɔn kojugu a ko mɔgɔ k'a fɔ mɔgɔ min dara ala la ka da kira la k'i kalanna k'o k'a fɔ ko baya ti kuranɛ kɔnɔ k'o ye jɔnni ye k'ale Haidara bolo o karamɔgɔ ti diɲɛ kɔnɔ k'i bɛ se k'i ɲɛ jɔ ale ɲɛ la k'a ti Allahu akbar o tɛ Baharu ka kuranɛ bɔ ale y'a kalaw ye a kalanna a ko nin ye kuranɛ ye wa kuranɛ tɛ kuranɛ don a b'a kɔnɔ wa a t'a kɔnɔ k'a b'a kɔnɔ ko aw dun di u yɛrɛ dabara k'a b'a kɔnɔ Allahu akbar a banna pewu a Saifullah a kɛra i ɲɛna ko nin tɛ kuranɛ aya ya ka tafsiriw d'u ma ka tafsiriw dayɛlɛ wa kira tilalen ni kuranɛ aya la kira kelen ka magan dayɛlɛ
kira ya sigi kulu kɔfɛ ka baya kɛli daminɛ cɛw bolo fo kuma jumɛn hali a ma jama fara ɲɔgɔn kan bɛɛ bɛna kelen kelen de k'i tɛgɛ don a tɛgɛ k'i tɛgɛ don a tɛgɛ a ko a kalaw ya kala n'o ye a ko nin ye ne sɛbɛnni nɔ ye wa ou bien nin ye jumɛn ye tiɲɛ don wa nkalon don ko tiɲɛ don Abaharu u bɛɛ ya ko u y'o datugu k'o bila ye ko tiɲɛ la ko tɛ se ka sɔsɔ Allahu akbar bilahi u ye jɔnzɔnna de kɛ Allahu akbar Asiribe ko ka seli kɛ kan wɛrɛ la dɔ fana ye yɛlɛma tuguni o ye dɔ ye ta ɲɔgɔn kɛ nin bɛɛ ye dara ka kuma ye sa n'o tɛ nin bi sɛbɛn fɛn na wa maa ye nin fɔ wa min fana b'o domaine dɔn ko maa y'a fɔ dɛ Allahu akbar siga t'a la ayi mais ala labila dɔ bilahi o de kama n y'a f'i ye n ko Hayidara y'a ka baara daminɛ a dara ala danaya kɔfɛ a y'a jigi kɛ ala ye bilahi tiɲɛ bɛ cɛ o cɛ bolo n ka la ala la ni cɛ farinyara ka jɔ k'a fɔ nkalon yɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn ta tiɲɛ wallahi siga ka belebele Saifullahi ala yɛrɛ de sɔnna u dama de bɛ ka ɲɔgɔn corriger Allahu akbar a gɛlɛyara dɔ in fana ko o ma a ko kan'o fɔ dɛ k'a bɛ yen Allahu akbar siga t'a la ko mɔgɔ dɔ y'a fɔ k'an ka karamɔgɔba dɔ kɔ n'o ye Abu Hanifata ye ko ayiwa ko maa bɛ se ka seli kan wɛrɛ la ko mais ko yan'o ka sa k'o bɔra a ka hakili la ale yɛrɛ ka dalilu tun y'o de ye quoi parce que ale sigilen don yɔrɔ bɛɛ b'i ka dalilu i armée k'i sigi o ko nka ko yan'a ka sa k'a seginna ka bɔ hakili la i ma k'o la Hayidara bɛ ka min fɔ sisan k'o tɛ se ka kɛ dalilu ye Baharu Hayidara ko seli kana kɛ kan wɛrɛ la a sɛbɛnnen bɛ yan ko k'a sɛbɛnnen bɛ yen karamɔgɔ wɛrɛw y'a sɛbɛn min tɛ ne ye ko awɔ ko karamɔgɔ wɛrɛ y'a sɛbɛn min tɛ e ye k'a fɔ seli bɛ se ka kɛ kan wɛrɛ la ko nka k'o seginna ka bɔ a ka hakilila kan karamɔgɔ Hayidara ko n'o seginna ka bɔ a ka o hakilila kan o sɛbɛnna kitabu min na n'o bɛ yɔrɔ min na a y'o yira an na sabu anw m'o ye o fana ma sɔrɔ o tɛ yen ayi o de tɛ yen mɛnɛ o de tɛ yen k'a fɔ k'a seginna kan k'a yɛrɛ y'a sɛbɛn ne kun ko a bɛ se ka seli kan wɛrɛ la mais sisan a kana seli a la o de tɛ yen mɛnɛ o ye dilanni kuraw ye ka don a la bilahi n kala ala bonya la fo u yɛrɛ y'a dɔn u yɛrɛ ye jɔnsɔnna kɛ k'a fɔ anw nana k'an ni e bɛna kuma fɛn fɛn kan i ta bɛɛ ye wulibali ye Allahu akbar Saifullahi ayi mais o dogolen tɛ o e ka ɲininkali kɛ ko Telemali Janjo bɛɛ b'a dɔn en 96 a kasɛti hali sini a ma ye a yɛlɛnna san a yɛlɛnna dugu la wa a yera de a ma ye dɛ barisa olu ni faama karamɔgɔ ninnu ni faamaw de ko ka ko labɛnnen don k'a kɛ o la sisan n'a kun fɔra ko se kɛra Hayidara la bɛɛ kun b'a ye mais ne bɛ fɛ ka leçon dɔ de d'e ma e k'o leçon ta yan o leçon ye jumɛn ye bilahi a Seydi Sharif Usman Madana Hayidara a ye ala de minɛ k'a ɲɛsin diinɛ laseli ma Allahu akbar siga t'a la dɛ wallahi o ye tiɲɛ ye imagine o don Hayidara ni ninnu ka sigi ko Hayidara ta kuma kɛ tiɲɛ est ce que an tun bɛ sigi yan bi yan abada o tɛ kɛ an bɛ yɛrɛ kɛ pewu an tɔgɔ yɛrɛ de fɔ yɛrɛ est ce que a tun bɛ se ka diinɛ lase yan a dara la ko min bɛ ne bolo tiɲɛ don a ti yɛlɛma a jala gɛlɛyara fana ka tila ka jɔ fana k'a fɔ nin ye cɛya ye koyi nin ye cɛya ye koyi mɔgɔ minnu bɛ n nɔfɛ u bɛ fɛ ka n détruire u ye n dabali u ma ɲɛ sɔrɔ o la u ye fɛn bɛɛ kɛ ka faamaw wele u ma ɲɛ sɔrɔ o la u bɛ se ka n bin ni nin yɔrɔnin in de ye wallahi i bɛ taa ni min ye ni tiɲɛ tɛ a don i na dɔrɔra ni fɛn bɛɛ fɔ a tɛ kɛ nka a kɛra mun na parce que a y'a dɔn ale bɛ ka min fɔ ala ta don a ti yɛlɛma ala ta don yɛlɛma cogo foyi t'a la a banna a ma diya o la dɛ a bannen ko ka ɲɔgɔn fo Hayidara taara k'a tɛgɛ don dɔw bolo a taara k'a b'a tɛgɛ di dɔ ma dɔrɔn ko n dɛ bilahi a m'a tɛgɛ minɛ diɲɛ mais a malola ala ka tiɲɛ tɛ kɛlɛ o ala ka tiɲɛ fɔ i k'i jɔ a la i k'a fɔ bilahi a tɛ kɛlɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye kɔgɔ da ala ka tiɲɛ na ala y'a bɛɛ disi kari Abu Jahili ma kɔgɔ da kira la wa Abu Jahili labanna cogo di
Hey, ala ka tiɲɛ fɔ i k'i jigi kɛ ala ye. Ala de b'i wasa. Wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh. Allahu akbar. Mɔgɔ mɔgɔ y'i jigi da ala kan, ala de y'o tigi wasaba ye. O ma wuli fiyewu. A nɔrɔ tigi ya fɔ. O kɛlen ni minnu ma taa. Kosɛbɛ. Jawulu tun ye maa dɔw bila u k'a ko ɲɛɲini. C'est-à-dire a kɔni min kɛ jɔrɔ arsira prêt à diviser de kun don, PAD de kun don, prêt à diviser. N'a taara a b'a kɛ u b'a labɛn kɔfɛ u bɛ sɔrɔ k'a bɔ. Kosɛbɛ. Nka depuis a kɛra mɔgɔ min ye harcèlement yɛrɛ kɛ ci sera ka bɔ sanfɛ direct la ka na Radio Mali ɲɛmɔgɔyaso la ko in kɛra cogo di de olu ko in bɛ cogo min na k'a b'i n'a fɔ ko Hayidara sera karamɔgɔ ninnu na dɛ ko wa ko ni ɲɛ fila dara kasiti in kan i ka baara tiɲɛni tɛ dɛ i na ko wɛrɛ sɔrɔ a la min n'o tɛ kelen ye bilahi kasɛti in tunu cogo de filɛ koyi a yɛlɛnna sanna wa a yɛlɛnna dugu la wa ayi a kasɛti ɲɛ filama ye a kibaruya de bɛ mɛn nka ɲɛ filama ye o kɛlen minnu tun bɛ yen ni olu y'a ciw lase ɲɔgɔn ma u ka ɲɛmɔgɔba dɔ bɛ yen o de ni dɔ bɛnna dɔrɔn u sina k'o ɲininka ne ko an ka mɔgɔw ni Hayidara ka fɛ yen k'a ko kɛra di a ko tiɲɛ na a ma diya n na dɛ subhanallah a ma diya n na mais a tɛ se ka diya o la barisa aw ko a bɛ tiɲɛ kɛlɛ a tɛ se ka diya o la ala k'a laban ye ayiwa papier nana a cayara ne yɛrɛ dun kun bolo ko ne ma caman yɛrɛ fɔ fɔlɔ o tuma ala k'an bɛn sababu ala k'a laban ye ala ka laban ko ɲuman na nka n bɛ min fɔ aw ye Hayidara sɛgɛnna dɛ ayi Hayidara mana tan dɛ Hayidara taara dugu ni dugu a sen na wajuli la Hayidara de ye bɛɛ kalan a mɔkɛ ka taasira Hayidara y'o de ta ko ala ka diinɛ ne y'a dɔn ni ne ye n sigi ni a ye lahara jɔ don ala bɛ taa ne ɲininka o ɲuman ye min ye maa dama kɛnɛya bɛ ne na ne bɛ wuli ka se mɔgɔw ma ka don togodaw la a sen na ka sisiyɔrɔw la saw ni funtɛniw kan ka dumuniw kɛ dumuni minnu ni o sigida mɔgɔw b'o de dun ka ji min o sigida mɔgɔw b'o ji de min mais mɔgɔ jɔni mɔgɔ min b'i Bamakɔ de Hayidara kuma na bɔ kuma dɔ wajuli la a bɛ se ka kalo 2 kalo 3 kɛ a bɛ burusi kɔnɔ ala ka diinɛ laseli la ani ala ka diinɛ ɲɛfɔli la fi sabilillah ala kama mais wari ani se o kɛra sisan de ye Hayidara ka wajili wallahi kuma dɔw la wajilikɛ tamani wari bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan 70 Allahu akbar ani bi cɛ ka ca Allahu akbar mais mɔgɔ min ye nin sɛgɛn kɛ mɔgɔ min ye nin tɔɔrɔ kɛ mais e yɛrɛ k'a lajɛ dɔrɔn hali e yɛrɛ k'i sigi sa i ka karamɔgɔ Hayidara ye kasɛti minnu bɔ i ka mɔgɔ si tɛ yen k'i bɛ se k'a fɔ diɲɛ kɔnɔ k'e Hayidara ka kasɛti bɛɛ lamɛn a mɔgɔ tɛ yen mais ale de kɔni y'a bɛɛ kuma kɛ mais a kuma bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Hayidara ye kuma o kuma kɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛɛ bi bɛn Hayidara ka dakuruɲɛ kelen de ma ala danaya kɔfɛ i tili k'i jogo ɲɛ a banna Allahu akbar a bɛɛ ayi e de bɛ se ka bɔlan dɔ bɔ ayi i bɛ bɔlan min bɔ a la o faamunen don misali fɔlɔ la ni ci tun bɛ sama ka taa yɔrɔ la i bɛ lettre de kɛ o i bɛ lettre de sɛbɛn ne ye mɔgɔ bɛ Mali la k'i ka ci bila ka taa fɔlɔ la hali n'a y'i diya a bɛ kɛ sisan o nka min b'a bali sisan an bɛna s'o ma i bɛ lettre de sɛbɛn n'i ye lettre in sɛbɛn lettre bi di mɔgɔ ma o ka taa n'a ye e mana lettre sɛbɛn bi a dɔw yɛrɛ bɛ yen pour que lettre ka s'a tigi ma fo dɔgɔkun kelen a dɔw bɛ yen pour que lettre ka s'a tigi ma fo kalo kelen o tɛ wa ni mɔgɔ min ko ko lettre de ye kibaruya lasela ɲuman ye ko wulibali don est ce que o tigi ye nkalon tigɛ ya mais bi dun lettre ye tiɲɛ ye bi ya ayi kabako tɛ o ɲininkara de o lettre ye tiɲɛ ye bi wa
ali tiɲɛ b'a la fɛn bɛ yen o ka teli n'o ye dɛ ne y'i sigi k'i ta kɛ lettre ye téléphone bɛ min kun a mana ni sɛbɛn message dɔrɔn gɔrɔgɔrɔ alo tɛ tile kelen ta alo tɛ minute kelen ta o ye seconde ko de ye wallahi o ye tiɲɛ ye joona joona mais ne ko kunun ko lettre ye kibaruya lasela ye ani bi téléphone ne ye a ye est ce que n ye nkalon tigɛ est ce que kunun ta ye nkalon ye wa nkalon tɛ wallahi nkalon tɛ o kun tɛ o kunun waati ta ye wa siga t'a la belebele ya ala la jam Allahu akbar c'est minnu b'a fɔ Haidara ka kumaw bɛ ɲɔgɔn cɛ nkalonfin hasidiw de don n'o tɛ cɛ o cɛ y'i sigi k'a lamɛn ni ko dɔ ni faamu ye n filɛ ka misali min f'i ye dɔrɔn a bila o minɛn kɔnɔ a banna a banna pewu foyi t'a kɔ tuguni i b'a dɔn kojugu a se fɔ ala k'an laban ko amin 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 ɔ n'i ye hɛrɛ y'a la k'i b'o hɛrɛ hasidiya Haidara ka hɛrɛ kɔni ne bolo a ma daminɛ o siga t'a la dɛ ayi a ma daminɛ fɔlɔ wallahi siga kan in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum n'aw ye ala dɛmɛ k'aw ka guloki bɔ ala ye ala bɛ aw yɛrɛ dɛmɛ k'aw sen sabati k'aw sabati wallahi ala ye Haidara sabati a ta in kan ala yɛrɛ ma sɔn fiyewu Haidara ka fɛn dɔ fɔ min ti ale ala ta ye a ma kɛ fiyewu wa a y'a fɛn fɛn fɔ a y'a dalilu bɛɛ de bɔ k'a d'a kan mais ala ko man zal lazi yuqridu allaha qardan hasana fayudaifuhu lahu ko jɔn bɛ juru dɔn ala la ala ko ka juru sara double k'a di o ma jɔn bɛ juru dɔn ala la Haidara ye juru dɔn ala la dɛ Haidara y'a ka denbaya to a kɔ ka don burusi kɔnɔ Haidara y'a ka denbaya to a kɔ ka taa ala ka diinɛ lase Haidara y'a dɔn mɔgɔw b'a dabali ka ala ka diinɛ lase mɔgɔw y'a wele faama la ka ala ka diinɛ lase ka fɛn bɛɛ kɛ ala ye ni ala ko k'a b'o sara don min na hɛrɛ min b'a la halisa a ma daminɛ fɔlɔ an b'a fɔ nin ma dɛ ko début de commencement ala k'an laban ye ala ka laban ɲuman d'a ma ala k'an sutura ala kana labila ala ka garisɛgɛ sanuman d'a ma ala ka garisɛgɛ sanuman d'a ma mɔgɔ mɔgɔ se y'a se kɛnɛ in kan yan ka hami min to i la ala k'a bɛɛ nɔgɔya ala k'a bɛɛ nɔgɔya ya rabbi an ka jamanaw ala k'u kisi ala k'u tanga an b'a ɲini aw fɛ a ka dugawu kɛ anw yɛrɛ ka mali ye mali ko cogo cabalen don a ka dugawu kɛ ala bɛ se k'a basigi fitinɛ ni mankan min bɛ yen o ka se ka ban bancogo minnu na ya rabbi ala k'o kɛ ka dugawu kɛ an karamɔgɔ Haidara yɛrɛ ye ya rabbi a n'a ka denbaya hami min b'o la a dogolen n'a bangenen ala de b'a dɔn ala k'a bɛɛ nɔgɔya hami min bɛ an yɛrɛ kelen kelen na ala de b'a dɔn ala k'a bɛɛ nɔgɔya ala k'an bɛɛ labanko ye ala ka labanko ɲuman d'a ma ala k'an sutura ala kan'an labila an ka taaba alisilamɛw ala ka hinɛw la ala ka yafa k'u ma u ye an kɔ min na ala k'o nɔgɔya an n'u bɛ taa jɛ min ma ala k'o nɔgɔya ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ka don makɔnɔ ala kana taa malolen jɔw la salli ala rasul wa astaghfirullah li wa lakum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Fitne foli kɛ fɔlɔ parce que an bɛna dugawu de di karamɔgɔ ma kuma bɛ i b'o kuma kɛ assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh an bɛ an karamɔgɔ fo a ka laseli ko ɲuman na an bɛ an karamɔgɔ fo a ka laseli ko ɲuman na alhamdulillah min fɔra su in na ala ka mɛtiro d'a ma nin bɔra caman nin na kosɔn an tun b'a fɛ a ka se ka waati ka to a bila ka se ka caman fɔ a ka sɔnna min kɛra an gase su in na o de filɛ nin ye bon yanni an ka micro di a ma a ka dugawu laban kɛ an ka mara kɔnɔ yan n'o ye fédération du n b'a fɔ Grand Nord parce que Bergɛ mara ni Korogo ni Kunjali an b'a fɔ o ma ko Grand Nord bon an fana delilen don laada dɔw la ka caya yanni an ka baara n'u kun cɛ a ka ca ala fɛ mɔgɔ mɔgɔ n'u bɔra karamɔgɔ fɛ ka na Mali la ka na an ka karamɔgɔba ninnu na bon yanni u ka segin karamɔgɔ b'o nali kalama jamana kɔnɔ yan o bɛɛ yan o bɛɛ ka ɲɔgɔn wele lahalayaw la surtout ale Usman Sidibe Jati ale ye sokɔnɔmɔgɔ de bon bɛɛ karamɔgɔ b'a wele k'an to kɛnɛw kan i b'a ye
abaka la la be kalama komi an karamo no so ma lam chami ya andiri ko do am ka nyaman la somi ara ko wala ka nyaman la somi an karamo wa mako ti an ga fu ira bi mes modo an ga wuli ka feno kai ni amasiga tai ulum minna an fe ya wajib nuna an ga dugo nyini moda ma nyini ka ci ama ka dugo ke an ka to sigaro wala sona an ga waju kan nukan ma chamanga do ke komi an na banga taka so amma Allah kali ya fana mu ma ka do nyini ci ama ta ba ni mo ne filani amma nyini mo ma ka do nyini karamoy ba fara nga di burke so ka Allah sama ni bu to na tara ya bin nga aya ka sala ko gofu am boray na boray an ga do yin kan aye aka siga do ke ay awa kalamma kala non tawi min ko te karamo wele ma amma ina afa na ya ke ala kam nay amna mikro di ankara ka do ke ka so ga fatiya ta nga sala ni awfe amma ko anta fo jona so ma ni ala sona ma do ka amina wuli ga salamene